5ஆம் திகதி 2019 ஆண்டு ஆராதனைக்கு வந்த உங்களை அன்போடு வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன். 2019 මැයි මාසේ 5 වෙනි දින දේව මෙහෙට පැමිණ ඔබ සියලු දෙනාම යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් නැවත වතාවක් පිළිගන්නවා. Today is the 5th of May 2019 and I welcome you all to the Mount Carmel Church to hear the word of God. கர்த்தருடைய வார்த்தை நாம் இப்பொழுது செவி கொடுப்போம். අපි දෙවියන් වහන්සේගේ වචනට අපි අහුම්කම් දෙමු. அப்போ 1 யோவான் 2:2 என்ன சொல்லுகிறது? 1 යොහාන් 2:2 කුමක්ද කියන්නේ? இயேசு கிருபாதார பலியாக மரித்தாராம். යේසුස් වහන්සේ ශාන්තිකර පූජාවක් ලෙස මැරුණලු. 1 John 2:2 says that Jesus died as a propitiation. Okay, and I have been telling this all these Sundays that we should not try to understand the word propitiation. நான் தொடர்ந்து வருகிற போன ஞாயிறுகளிலே சொல்லிக் கொடுத்து கொண்டு வந்தேன். පසුගිය ඉරිදින කිහිපයක්ම ඇවිල්ලා දිගට දීර්ඝවම ප්‍රකාශ කරගෙන පැමිණියා. அந்த கிருபாதார பலி என்ற தமிழ் சொல்லை வைத்துக்கொண்டு நாம் தடுமாறக்கூடாது. අර ශාන්තිකර පූජාව කියනවා වූ සිංහල වචනේ තියාගෙන අපි කලබෙන්න හොඳ නැහැ. இலாஸ்மோஸ் என்ற கிரேக்க சொல்லின் அர்த்தம் என்ன? ඉලාස්මෝස් කියනවා වූ ග්‍රීක වචනේ ඇවිල්ලා අර්ථකථනය කුමක්ද? அது முழு வேதத்திலும் 2 இடங்களிலே வருகின்றது. ඒ ඇවිල්ලා සම්පූර්ණම බයිබලයේ ඇවිල්ලා ස්ථාන දෙකක පමණයි පැමිණෙන්නේ. 1 யோவானிலே தான் அந்த 2 சந்தர்ப்பங்களும். 1 යොහාන් පොතේ තමයි අවස්ථා දෙකම තිබෙන්නේ. 2:2 வருகிறது. 2:2 ඒ වචනය පැමිණෙනවා. 4:10 வருகிறது. ඊට පස්සේ 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 10 වෙනි පදේ පැමිණෙනවා. The Greek word elasmos translated into English as propitiation appears only twice in the entire Bible, both in 1 John, once in 2:2 and once in 4:10. அதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால் එහි අර්ථය මොකක්ද කියලා කිව්වොත් எல்லா பலிகளையும் உள்ளடக்கிய பலி. ඒ කියන්නේ සෑම පූජාවක්ම අඩංගු වුණා වූ පූජාව. The sacrifice that encompasses all sacrifices. அதனால் தான் நான் பழைய ஏற்பாட்டில் இருக்கின்ற 5 பலிகளையும் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்து கொண்டு வருகிறேன். ඒ මිනිසා තමයි ඇවිල්ලා පරණ කිවිසුමේ තිබෙනා වූ පූජාවන් පහ පිළිබඳව ඔබලාට අර්ථකථනය කරමින් පැමිණ සිටින්නේ. That is why I have been explaining the 5 sacrifices in the book of Leviticus. அதாவது இயேசு சும்மா ஒரு பலியாக மரிக்கவில்லை. එනම් යේසුස් වහන්සේ නිකං පූජාවක් ලෙස මැරුණේ නෑ. அவர் சர்வாங்க தகன பலியாக மரித்தார். උන්වහන්සේ දවන පූජාව ලෙස මැරුණා. சர்வாங்க தகன பலியை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தேன். ஞாபகம் இருக்கிறதா? දවන පූජාව ගැන කියලා දුන්නා ඔබලාට මතකද? Jesus did not just die as a sacrifice, he died as the burnt sacrifice, and I taught you how the burnt offering was offered. எப்படிப்பட்ட மிருகம், කෙබඳු සතෙක්ද? எப்படி அது கொல்லப்பட்டது, කොහොමද ඒ සතාව මැරුවේ? அது போல இயேசு கொல்லப்பட்டார் என்று நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் ඒ கொடுத்தேன். සතා මෙන්න ඇවිල්ලා යේසුස් වහන්සේ මැරුණා කියලා මම ඔබලාට ප්‍රකාශ කළා. எத்தனை பேருக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது? කී දෙනෙකුට මතකද? How many of you all remember how I taught that Jesus died exactly as a burnt offering in the book of Leviticus? அப்புறம் நான் சொல்லிக் கொடுத்தேன். ඉන් පසු ඔබලාට කියලා දුන්නා இயேசு குற்ற நிவாரண பலியாக மரித்தார் என்று. යේසුස් වහන්සේ අපරාධ පූජාව ලෙස මැරුණා කියලා. Then I taught you that Jesus died as a trespass offering or a guilt offering. Okay? அடுத்தது கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை சொல்லிக் கொடுத்தேன். ඊට පස්සේ ගිය ඉරුදින අපි බැලුවා பாவ நிவாரண பலியாக இயேசு எப்படி மரித்தார் என்று. පාප පූජාව ලෙස යේසුස් වහන්සේ කොහොමද මැරුණේ කියලා. Last Sunday I taught you how Jesus died as a sin offering. அதிலே நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தேன். එයින් ඔබලාට එක දෙයක් කියලා දුන්නා. சர்வாங்க தகன பலியை செலுத்துவதற்கு முதல் දවන පූජාව පූජා කරන්න ප්‍රථමයෙන් பிரதான ஆசாரியர் தனக்காக ஒரு காளையை பலி செலுத்த வேண்டும் என்று. උත්තම පූජකයා තමා උදෙසා එක ගවයෙක් පූජා කළ යුතුයි. I explained last Sunday that prior to offering a burnt sacrifice, the high priest had to offer a sin offering on behalf of himself to cover his sin. தன்னுடைய பாவங்களுக்காக அவன் பலி செலுத்த வேண்டும். ඒ කියන්නේ තමාගේ පාපයන් උදෙසා විලා ප්‍රථමයෙන් පූජාවන් ඔප්පු කළ යුතුයි. அப்படி பலி செலுத்தும் போது ඒවන් ආකාරයෙන් පූජාවන් ඔප්පු කරන විට எந்த மிருகத்தை பலி செலுத்த வேண்டும் யாருக்கு ஞாபகம் இருக்கு? කුමන සතාද ඇවිලා පූජාවක් කොට දෙන්න ඕන කාටද මතක තියෙන්නේ? What animal should the high priest offer for himself? காளை. Wonderful. ඒ කියන්නේ ගවයෙක්, පිරිමි ගවයෙක්. A bullock. Okay, a bullock. அப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தேன். එතකොට මම ඔබලාට කියලා දුන්නා இயேசு வெறும் ஆடாக மரிக்கவில்லை. යේසුස් වහන්සේ නිකන් බැටළුවෙක් වගේ මැරුණේ නෑ. அவர் மாடாக, காளை மாடாக மரித்தார் என்று. යේසුස් වහන්සේ පිරිමි ගවයෙක් ලෙස මැරුණොත් කියලා දුන්නා. I explained how Jesus did not just die as a lamb, but he also died as an ox, as a bullock. புரியுதா? තේරුණාද? அப்போ காளையை அடையாளப்படுத்துற
எபிரேய எழுத்து என்ன என்று சொல்லிக் கொடுத்தேன். එසේනම් මේ පිරිමි ගවයාව ඇවිල්ලා පෙන්눔 කරන්නා වූ ඒ හීබ්‍රු වචනය කිනම් ආකාරයට තිබෙන What is the Hebrew word that denotes the ox or the bullock? Aleph. Aleph. ආලෙෆ්. அந்த ஆலேஃப் தான் காளை. ඒ ආලෙෆ් කියනවා අකුර ඇවිල්ලා පිළිඹු කරන්නේ ඇවිල්ලා ඒ ගවයව පිරිමි ගවයව. எபிரேயத்தின் முதல் எழுத்து. හෙබ්‍රේව භාෂාවේ ප්‍රථම අකුර අක්ෂරමාලාවේ. கடைசி எழுத்து என்ன? අවසාන අකුර මොකද්ද ඒ අක්ෂරමාලාවේ? Tau. තව්. What is the last letter of Hebrew? Tau. The 22nd letter. Okay, அப்ப முதல் எழுத்தாகிய ஆலேஃபையும் එතකොට ප්‍රථම අකුර වූ ආලෙෆුයි கடைசி எழுத்தாகிய டவ்வையும் சேர்த்தால் என்ன வருகிறது? අවසාන අකුර වන ටව්යි දෙකම එකට එකතු කරාම කුමක්ද සිද්ධ වෙන්නේ? Et வருகிறது. මැදින් ඇවිල්ලා එත් පැමිණෙනවා. You know, if you combine the first letter Aleph and the last letter Tau, the word is et. நான் உங்களுக்கு ஆதியாகமம் 1 சொல்லிக் கொடுக்கும் பொழுது சொல்லிக் கொடுத்தேன். ඔබලාට උත්පත්ති පොතේ පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදය ගැන උගන්වනකොට කියලා දුන්නා. Et என்றால் இயேசு. එත් කියලා කියන්නේ යේසුස් වහන්සේ කියලා. எப்படி? කොහොමද? Aleph Tau, Alpha Omega, ஆதியும் அந்தமும். ආලෙෆ් ටව් ඇල්ෆා ඔමේගා පටන් ගැනීමත් අවසානයත්. When I taught about Genesis 1:1, I explained how et denotes Jesus because he was the Aleph and Tau, the Alpha and the Omega, the beginning and the end. கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை சொல்லிக் கொடுத்தேன். ගිය ඉරු දින කියලා දුන්නා. எல்லா பலிகளுக்கும் முதல் செலுத்தப்பட வேண்டிய முதல் பலி எது? සෑම පූජාවකටම ප්‍රථමයෙන් ඇවිල්ලා පූජා කළ යුතු පූජාව කුමක්ද? ஹலோ நல்லா கவனிங்க. හොඳට අවධානය යොමු කරන්න. எல்லா பலிகளையும் செலுத்துவது பிரதான ஆசாரியர். සෑම පූජාවක්ම ඔප්පු කරන්නේ ඇවිල්ලා ප්‍රධාන පූජකයා නැත්නම් උත්තම පූජකයා. அவர் சுத்தமா இல்லாவிட்டால் எப்படி அவர் மற்றவர்களுக்கு பலி செலுத்துவார்? නමුත් ඔහු පිරිසුදු නැත්නම් ඇවිල්ලා ඔහු අපවිත්‍ර නම් කොහොමද ඔහු අනිත් අය උදෙසා පූජාවන් ඔප්පු කරන්නේ? All sacrifices were offered by the high priest. Okay? So if the high priest was not clean, how can he offer sacrifices? So the first and the foremost sacrifice should be the sin offering that the high priest has to commit for himself. தன்னை பரிசுத்தப்படுத்த එසේනම් තමාව පිරිසුදු කරගන්න පිණිස எல்லா பலிகளுக்கும் முதல் பிரதான ஆசாரியன் ஒரு பாவ நிவாரண பலியை செலுத்த வேண்டும். සෑම පූජාවකටම කලින් ඇවිල්ලා උත්තම පුරෝධ පූජකයා ඇවිල්ලා ප්‍රථම වශයෙන් තමා උදෙසා එක පූජාවක් ඔප්පු කළ යුතුයි. அதுதான் அந்த காளை. එය තමයි අර පිරිමි ගවයා. That's the ox. அதனால் එම නිසා ஆலேஃப் டவ் என்றால் என்ன? ආලෙෆ් ටව් කියලා කියන්නේ කුමක්ද? காளை. ගවයා පිරිමි ගවයා. டவ் எதை குறிக்கும் என்று சொல்லிக் கொடுத்தேன். තව මොකක්ද ඇවිල්ලා පෙන්눔 කරන්න කියලා ඔයාලට කියලා දුන්නා. சிலுவை. කුරුසය. அப்போ எட் என்றால் என்ன? එතකොට එත් කියලා කියන්නේ කුමක්ද? சிலுவையிலே மரித்த காளை. Wow. කුරුසයේ මරුණා වූ ඒ පිරිමි ගවයා. So I explained that Aleph is the bullock and Tau is the cross and Et is the bullock which died on the cross. அப்போ ஆதியும் அந்தமுமானவர் එහෙනම් ආරම්භයත් අවසානයත් උතනන් වහන්සේ காளையாக மரித்து ගවයෙක් ලෙස මැරිලා மற்ற எல்லா பலிகளையும் செலுத்தக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தை உண்டாக்கினார். අනිත් සියලුම පූජාවක් ඔප්පු කරන්න ඕනා වූ ඒ පසුබිම උදා කරනු ලැබුවා. So Jesus, by dying on the cross as a bullock, paved the way for all the other offerings to be offered. Okay? அப்போ சர்வாங்க தகன பலி பார்த்தோம். ඒ නිසා අපි දවන පූජාව බැලුවා. குற்ற நிவாரண பலி பார்த்தோம். ඒ වගේම අපි අපරාධ පූජාව බැලුවා. பாவ நிவாரண பலி. ඊට පස්සේ අපි පාප පූජාව බැලුවා. So we have seen the burnt offering, the trespass or the guilt offering and the sin offering. Today I'm going to try to finish the two remaining offerings. மற்ற இரண்டு பலிகளையும் நான் சொல்லிக் கொடுத்து முடிக்கலாம் என்று இன்றைக்கு யோசிக்கிறேன். එසේනම් අද දවසේදී ඇවිල්ලා අනිකුත් පූජාවන් දෙක අධ්‍යයනය කරමින් හමාර කරන්න උත්සාහ වෙනවා. சரியா? அதிலே லேவியராகமம் 2வது அதிகாரம் இருக்கிறது. එයින් ලෙවි කතාවේ දෙවෙනි පරිච්ඡේදය තිබෙනවා. நீங்கள் பிறகு நீங்கள் இப்போ வாசிக்க வேண்டாம். நீங்கள் ஒழுங்காக நீங்கள் வாசித்து பார்த்து கொள்ளலாம். ඔබ දැන් කියවන්න එපා. ඔබ ගෙදරට ගිහලා ඔබට කියවන්න පුළුවන්. அதுதான் போஜன பலி அல்லது தானிய பலி. එම පූජාව තමයි ආහාර පූජාව. නැත්නම් ධාන්‍ය පූජාව. That is called the cereal offering. Cereal offering, okay? போஜன பலி. ආහාර පූජාව. இந்த போஜன பலியிலே மிருகம்
பலி கொடுக்கப்படுவது கிடையாது. මේ ආහාර පූජාව තුල කිසිම සතෙක් පූජා කරනු ලබන්නේ නැහැ. The cereal offering does not involve any animal. ஏற்கனவே பார்த்த பலிகளிலே අපි මේට කලින් බැලුවා පූජාවන් වල நான் உங்களுக்கு சில மிருகங்களை பலி கொடுக்கலாம் என்று சொல்லி கொடுத்தேன், ஞாபகம் இருக்கிறதா? සමහරක් සත්වයන් ඇවිල්ලා පූජා කරන්න පුළුවන් කියලා ඔබලට කියලා දුන්නා. எங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம். So let's I taught you already that in the foregone offerings that we saw, certain animals could be offered. Okay, so shall we try to remember? ஞாபகப்படுத்தி பார்ப்போமா? අපි පොඩ මතක් කරලා බලමුද? அதான் நான் முதலிலேயே உங்களுக்கு சொன்னேன், ஒரு 2 3 4 ஞாயிற்றுக்கிழமைகளுக்கு முதல். ඒක ඒ නිසා තමයි ඔබලට කිව්වා ඉරු දින දෙක තුනකට කලින් කිව්වේ எல்லாருக்கும் இயேசு ஆடாக மரித்தார் என்று தெரியும். සෑම දිනාටම යේසුස් වහන්සේ බැටළුවෙක් ලෙස මරුණ එක දන්නවා. அவர் மாடாக மரித்தது தெரியாது. නමුත් උන්වහන්සේ ගවයෙක් ලෙස මැරිච්ච එක දන්නේ නැහැ. விளங்குது? அவர் ஆட்டுக்கடாவாக மரித்தது தெரியாது. උන්වහන්සේ ඇවිල්ලා මේ එළුවෙක් ලෙස මරුණ එක දන්නේ නැහැ. புறாவாக மரித்தது ඒ වගේම தெரியாது. පරවියෙක් ලෙස මරුණ එක දන්නේ නැහැ. Remember I told you about 4 Sundays ago that everybody knows that Jesus died as a lamb, but not many people know that he died as a bullock, he died as a goat, he died as a she goat, he died as a dove. Okay, so என்னென்ன மிருகங்கள்? காளை. ඒ නිසා දැන් ගවයා ලෙස මරුණා. இயேசு காளை மாடாக மரித்தார். ஆமென். යේසුස් වහන්සේ ගවයෙක් ලෙස මරුණා. ආමෙන්. Okay, Jesus died as a bullock, okay, for the sins of the high priest, பிரதான ஆசாரியனுடைய பாவங்களுக்காக. උත්තම පූජකයාගේ පාපයන් උදෙසා. அப்புறம் எல்லாருக்காக உலகத்தின் பாவங்களை சுமந்து தீர்க்கின்ற தேவ ஆட்டுக்குட்டியாக, செம்மறி ஆட்டுக்குட்டியாக மரித்தார். ඊට පස්සේ ලෝකේ සියලුම පාපේ දරාගෙන යන්නා වූ ඇවිල්ලා ඒ බැටළු පැටවා ලෙස උන්වහන්සේ මරුණා. Then Jesus died as the lamb of God that bore the sins of the earth. Okay, அப்புறம் அவர் ஆடாக, செம்மறி இல்ல, சும்மா ஆடு இருக்குது, ஆட்டுக்கடாவாக மரித்தார். උන්වහන්සේ ඊට පස්සේ මරුණා ඇවිල්ලා අර බැටළුවෙක් නෙවෙයි ඇවිල්ලා එළුවෙක් ලෙස මරුණා. Then Jesus also died as a goat. Okay, come on, not only as a male goat but also as a female goat. උන්වහන්සේ அவர் வந்து ஒரு ஆட்டுக்கடாவாக மாத்திரம் மரிக்கவில்லை, උන්වහන්සේ ඇවිල්ලා පිරිමි එළුවෙක් ලෙස මරුනේ නැහැ. அவர் ஆட்டு மறியாக, அதாவது பெண் ஆடாகவும் மரித்தார் என்று උන්වහන්සේ பார்த்தோம். ගැහැණු එළුවෙක් ලෙසත් මරුණා. Wow. එළුච්චියක් ලෙස. அப்புறம் நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன், ඊට පස්සේ ඔබලට කියලා දුන්නා அவர் புறாவாக மரித்தார். ඊට පස්සේ යේසුස් වහන්සේ පරවියෙක් ලෙසත් මරුණා. Jesus also died as a turtle dove. Okay, பாருங்க எவ்வளவு விஷயங்களில் இயேசு மரித்தார் என்று. දැන් කතරම් විෂයන් පිළිබිඹු කරමින් යේසුස් වහන්සේගේ උන්වහන්සේගේ මරණය ඉදිරිපත් කරනවාද? இந்த தானிய பலியிலே நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன். දැන් මේ දහන්නේ නැත්තම් ආහාර පූජාවෙන් කියලා දෙන්න යන්නේ. இயேசு மாவாக மரித்தார். යේසුස් වහන්සේ පිටි ලෙස මරුණා. Now in this cereal offering I'm going to tell you that Jesus died as ground flower. What? Look, not ground flower, blooming flower. Ground flower, FLOUR, flower, okay? அவர் மாவாக மரித்தார். இப்போ இது கேட்டிருக்கீங்களா? எங்கேயாவது මේක கேட்டிருக்கீங்களா? කොහේ හරි අහලා තියෙනවද ඇවිල්ලා යේසුස් වහන්සේ මේ අඹරපු පිටි වගේ මරුණා කියලා? சும்மா போங்க பாஸ் சுரேஷ். නිකන් යන්න පාස සුරේෂ්. நாங்களும் ரட்சிக்கப்பட்ட 35 නිකන් வருஷம். අපිත් ගැලවීම ලැබලා අවුරුදු 35ක් වෙනවා. எங்களுக்கும் பைபிள் தெரியும். අපිටත් බයිබලේ දන්නවා. இயேசு மாவாக மரித்தார். යේසුස් වහන්සේ පිටි වගේ මරුණලු. சும்மா போங்க. නිකන් යන්න පාස්ටර්. ஹலோ. හලෝ. இலாஸ்மோஸ் என்ற கிருபாதார பலியாக அவர் மரித்தது உண்மை என்றால், ඉලාස්මොස් කියන්නා වූ ශාන්තිකර පූජාව ලෙස උන්වහන්සේ මරුණා නම් அந்த தானிய பலியும் அதற்குள்ளே வருகிறது. ඒ ධාන්‍ය පූජාවත් නැත්නම් ආහාර පූජාවත් ඒ තුල අඩංගු වෙනවා. அப்போ அந்த தானிய பலியாகவும் அவர் மரித்தார் என்றால், ඒ නිසා උන්වහන්සේ ධාන්‍ය පූජාව ලෙස උන්වහන්සේ මරුණා නම් அவர் மாவாக மரித்தார். උන්වහන්සේ පිටි ලෙස මරුණා. இல்ல பாஸ்டர். නෑ පාස්ටර්. என்னால இதை ஏற்றுக்கொள்ள මේක මට முடியல. පිළිගන්න බෑ. நிரூபிக்கவா? ඔප්පු කරන්න. Now you know, if Ilasmos, the propitiation, encompasses all the offerings, one of the offerings is the cereal offering. Then the cereal offering, if it is embedded in the Ilasmos, then Jesus died as the cereal also. So he died as the ground flower. இப்போ දැන් இஸ்ரவேலிலே எப்படி தானிய பலி செலுத்தப்பட்டது? ඊශ්‍රායල් දේශය ඇවිල්ලා කොහොමද ආහාර පූජාව නැත්නම් ධාන්‍ය පූජාව ඔප්පු කරනු ලැබුවේ? தானிய பலி போஜன பலி என்றவுடன் சில பேர் நினைப்பது என்ன தெரியுமா? ධාන්‍ය පූජාවට ආහාර පූජාව කියපු ගමන් බොහෝ දෙනෙක් හිතන්නේ මොකක්ද දන්නවද? அந்த சோளம் அந்த மாதிரி தானியங்கள் எல்லாம் தட்டுல போட்டு கொண்டு வந்து கொடுப்பாங்களோ. අර බඩ ඉරඟු නැත්නම් අර මුං ඇටේ ඔක්කොම ගෙනල්ලා මේ තට්ටුවක දාලා ගෙනත් දෙනවද? So when you talk about cereal,
interesting. In English, it's cereal offering. So, you have a little bit of cornflakes, and then you have a little bit of milk and, cornflakes with raisins, okay? And those ring-like ones, and rice crisps. All these cereals were brought to, and said, God, now what? Eat this. Do you think that they gave cereal bowls with milk for breakfast for God? இங்கிலீஷ்ல சீரியல் ஆஃபரிங் சொல்றாங்க. இங்கிலீஷ் කියනවා ඇවිල්ලා சீரியல் ஆஃபரிங் කියලා. சீரியல் நமக்கு தெரிஞ்ச சீரியல் வந்து கார்ன்ஃப்ளேக்ஸ் அத பால்ல போட்டு சீனியை போட்டு காலையில சாப்பிடுறது. ஆண்டவருக்கு வந்து நாதா இன்று காலையிலே சீரியல் சாப்பிட்டீரா? இதோ உமக்கு நான் காணிக்கையாய் சீரியல் கொடுக்கிறேன். ඒ කියන්නේ සීරියල් කියලා අපිට දන්නේ ඇවිල්ලා කාර්න්ෆ්ලෙක්ස් උයි කාර්න්ෆ්ලෙක්ස් ඇවිල්ලා කෝපේට දාලා ඇවිල්ලා කිරි ටික දාලා අනේ ස්වාමීනි මෙන්න මේ කාර්න්ෆ්ලෙක්ස් කියලා උදේට උන්වහන්සේට දෙන එකද? பாப்பா இந்தியாவிலயும் ஸ்ரீலங்காலயும் இருக்கிற பெண்கள் சந்தோஷப்பட்டுற கூடாது. දැන් ඉන්දියාවේ ලංකාවේ ඉන්න කාන්තාව සන්තෝෂ වෙන්න හොඳ නැහැ. அவங்க நினைப்பாங்க ஓ சீரியல் ஆஃபரிங் ஒன்று இருக்கோ. ඔවුන් හිතයි ඇවිල්ලා ඕ සීරියල් ஆஃபரிங் කියලා එකක් තියෙනවා. சன் டிவில விஜய் டிவில அந்த டிவில இந்த டிவில வர நிறைய சீரியல் எல்லாம் நான் கர்த்தருக்கு காணிக்கையாக நான் பார்க்க போறேன் இனிமே. ඒ කියන්නේ මේ සන් ටීවී අර ටීවී මේ ටීවී කියන සීරියල් ඔක්කොම ස්වාමීන් වහන්සේට මේ පඳුරක් ලෙස අපි බලන්න යනවා. அந்த சீரியல் வந்து வேற SCRIAL, இது வந்து CEAREL சீரியல். இது வேற சீரியல். ඒ කියපු සීරියල් වෙනයි ඇවිල්ලා මේ දැන් කියන සීරියල් වෙනයි. வழங்குதா? அதனால குழப்பிக்கிற கூடாது. ඒ නිසා එකක්වත් පටලවා ගන්න හොඳ නැහැ. நம்ம ஆட்களுக்கு அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு விஷயத்துக்கு கீழ்ப்படின்னு பைபிள்ல சொல்ற மாதிரி தெரிஞ்சாலும் கீழ்ப்படிஞ்சிருவாங்க. ඒ කියන්නේ අපේ අයට ඇවිල්ලා ඒ වගේ දෙයකට ඇවිල්ලා කීකරු වෙන්න ඕන කියලා කිව්වනම් ඒක කියන්නේ කීකරු වෙනවා. வழங்குதா? உதாரணமா அந்த இயேசுட உடுப்புல சீட்டு போட்டாங்களாம். දැන් යේසුස් වහන්සේගේ ඇවිල්ලා ඇඳුම් වලට ඇවිල්ලා සීට්ටු දැම්මලු. அப்புறம் அந்த சீட்டு போட்டு 12வது அப்போஸ்தலனாக மத்தியாவை தெரிவு செய்தாங்களாம். දැන් මේ සීට්ටු දාලා ඇවිල්ලා 12 වෙනි අපෝස්තලයා ලෙස මත්තියස්ව ඇවිල්ලා තෝරාගත්තලු. அப்புறம் எஸ்தர் காலத்துல சீட்டு போட்டு அதுல பூரிம் பண்டிகையை நடத்துனாங்களாம். பூரிம்னா சீட்டுகள். එස්තරගේ කාලේ ඇවිල්ලා මේ සීට්ටු දාලා පූරිම් මේ උත්සවය සමරවවලු. அதனால நம்ம ஆளுங்க சொல்றோம், ඒ නිසා අපේ අය කියනවා பைபிளின் படி சீட்டு பிடிக்கலாம். බයිබලයේ අනුව ඇවිල්ලා අනිවාර්යයෙන්ම සීට්ටු දාන්න පුළුවන්. நம்ம ஆளு சீட்டு பிடிச்சிட்டு இருக்கான். அடே அது செய்யாதடி, அது சரியில்லைன்னு சொன்னா ඒක කරන්න එපා, ඒක හරි නෑ කියලා කිව්වනම් பைபிள்லே சீட்டு பிடிச்சாங்க. නෑ බයිබලයේම සීට්ටු දැම්මා. யோ அது வேற சீட்டு, இது வேற சீட்டு. ඒක වෙන සීට්ටුවක් ඇවිල්ලා මේක වෙන සීට්ටුවක්. உலகதான் எங்க ஆளுகளுக்கு ஆசையானதுக்கு கீழ்ப்படியணுமா இருந்தா அது மாதிரி ஏதாவது சொன்னாலே இவங்க ඒ கீழ்ப்படியும். කියන්නේ අපේ අයට ඇවිල්ලා ආස දෙයකට මොනවා හරි ඒ කියලා ආස දෙයකට ඇවිල්ලා කීකරු වෙන්න ඒ වගේ දෙයක් කිව්වනම් උඩ පැනගෙන කීකරු වෙනවා. ஆனா கீழ்ப்படிய ஆசை இல்லாதது அப்பட்டமா தெளிவா சொன்னாலும் இருக்காது அப்படிம்பா. නමුත් කීකරු වෙන්න කැමති දේ නැති දේ ඇවිල්ලා හරියාකාරව විග්‍රහ කළ කියලා දුන්නත් නෑ එහෙම වෙන්න බෑ. அப்போ அவர்கள் தானிய பலியை கொண்டு வந்த பொழுது தானியங்களை அப்படியே கொட்டை கொட்டையாக கொண்டு வரவில்லை. ඔවුන් ධාන්‍ය පූජාවට ධාන්‍ය රැගෙන එනකොට ඇවිල්ලා මේ ධාන්‍ය එහෙම ඇට ඇට රැගෙන ආවේ නෑ. லேவியராகமம் 2வது அதிகாரத்தில் நீங்கள் வாசித்து பார்க்கலாம். ඔබ ලෙවි කතාව පොතේ ඇවිල්ලා தேவனி දෙවෙනි පරිච්ඡේදය කියවලා බලන්න පුළුවන්. தானியத்தை நன்றாக அரைத்து தூளாக்கி மாவாக்குவார்கள். ධාන්‍ය හොඳට අඹරලා ගලේ හොඳට අඹරලා එය පිටි කරාට පසුව அதற்கு எண்ணெய் சேர்ப்பார்கள். එයට ඇවිල්ලා තෙල් එකතු කරනු ලබනවා. கொஞ்சம் உப்பை சேர்ப்பார்கள். ඊට පස්සේ ලුණු ටිකක් එකතු කරනු ලබනවා. அப்புறம் வாசனை திரவியம் சேர்ப்பார்கள். ඊට පස්සේ සුවඳ ද්‍රව්‍ය එකතු කරනු ලබනවා. அதை ஆண்டவருக்கு பலியாக செலுத்துவார்கள். එයින් පසුව ඒ දෙවියන් වහන්සේට පූජාවක් ලෙස ඔප්පු කරනවා. When they offered the cereal offering in the Old Testament, they did not bring the grains. They first ground, they were grinding. They brought the ground powdered grain and they would mix it with oil, a little bit of salt and frankincense. இந்த பலியை எப்படி செலுத்தினார்கள்? මේ පූජාව කොහොමද ඔප්පු කරනු ලැබුවේ? அப்ப நான் செலுத்துவதென்றால், ඒ කියන්නේ දැන් මම මේක පූජා කරනවා නම් நான் வந்து அந்த தட்டிலே அந்த விஷயங்களை வைத்து දැන් මම මේ තට්ටුව තුල ඒ සෑම දෙයක්ම අඩංගු කරලා நன்றாக அரைத்த அந்த தானியத்தின் மாவை, ඒ කියන්නේ හොඳට අඹරනු ලැබුවා ඒ ධාන්‍ය පිටි රැගෙන அந்த எண்ணெய் கொஞ்சம், ඊට පස්සේ තෙල් ටිකක් உப்பு கொஞ்சம், ඊට පස්සේ ලුණු ටිකක් வாசனை திரவியம் கொஞ்சம், ඊට පස්සේ සුවඳ ද්‍රව්‍ය ටිකක් அதை ஆசாரியனுக்கு கொடுத்தால் ඒක පූජකයාට දුන්නා නම් அவர் பலிபீடத்திலே இவற்றில் கொஞ்சத்தை வைத்து எரிப்பார். පූජකයා මොනවද කරන්නේ? මේවා පොඩ පොඩ ඒ පූජාසනේ තියලා මෙහෙම දවනු ලබනවා. மிகுதி ஆசாரியனுக்கு சொந்தமாகும். ඉතුරු ටික ඇවිල්ලා ඒ පූජකයාට අයිති වෙනවා. புரியுதா உங்களுக்கு? තේරුණාද ඔබලාට? So when they brought the ground flour as a cereal offering, they brought the flour with a little bit of olive oil, a little bit of frankincense and a little bit of salt. And when they handed it over to the priest,
he took some of it and he burnt in the presence of God, and the remaining, the rest belongs to the priest. Okay? அல்லது නැතිනම් அந்த மாவிலே ஒரு அப்பம் சுடலாம், அப்பம் சுட்டு கொண்டாடலாம். ඒ පිටිවලින් ඇවිල්ලා රොටි පුච්චගෙන පුලුසගෙන රඟන්න පුළුවන්. அப்பம் சுட இஸ்ரவேலிலே இன்னும் 2 பொருட்கள் பயன்படுத்துவார்கள். නමුත් ඊශ්‍රායල් වල රොටි පුලුස්සනු පිණිස ඇවිල්ලා තවත් ද්‍රව්‍යයන් දෙකක් භාවිතා කරනවා. ஒன்று அந்த லெவன், அந்த புளிக்கிறதுக்கு புளி சேர்ப்பார்கள். එකක් ඇවිල්ලා ඇඹුල් එකතු කරනු ලබනවා. அதோடு கொஞ்சம் தேனையும் சேர்ப்பார்கள். ඒ වගේම ටිකක් මීපැණි එකතු කරනවා. ஆனால் பலியாக செலுத்த கொண்டு வரும் அந்த அப்பத்தை நீங்கள் சுட்டால் அந்த புளிப்பையும் சேர்க்க கூடாது, தேனையும் சேர்க்க கூடாது. නමුත් පූජාව උදෙසා ඇවිල්ලා රොටි රැගෙන එනවා නම් පූජා කරන්න ඒ රොටිය හදන්න ඕන ඇවිල්ලා ඇඹුල් එකතු කරන්නේ නැතුව ඒ වගේම මීපැණි එකතු කරන්නේ නැතුව. இதெல்லாம் எங்க இருந்து சுரேஷ் சொல்றான் தெரியுமா? මේවා ඔක්කොම කොහෙන්ද දන්නවද මේ සුරේෂ් කියන්නේ? ஓ இவர் பெரிய ஆராய்ச்சி எல்லாம் பண்ணிருப்பாரோ. අයියෝ මෙයා ලොකුවට හොයලා තියෙනවද දන්නේ නැහැ නේ. இல்ல, லேவிய ரகம 2ஆம் அதிகாரத்தை வீட்ல போய் வாசி பாருங்க, அவ்வளவு அதுல නෑ ලෙවි කතාව දෙවෙනි පරිච්ඡේදය තියෙනවා. ගෙදර ගිහලා කියවල බලන්න ඒ ඔක්කොම තියෙනවා. So if they offer the ground flour as a baked offering, which they can do, they can bake it as a bread. They cannot use the leaven and honey which they use when they produce bread. Okay? இப்போ இது எத்தனை பேருக்கு இவ்வளவு நேரம் நான் சொன்னது விளங்கிச்சு? கை தூக்கி. දැන් මෙච්චර වෙලා කියපු දේවල් කී දෙනෙකුට තේරුණාද? How many of you all understood what I have spoken thus far? Okay. இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். දැන් තම දෙයක් කියලා දෙන්න යනවා. எப்படி இந்த தானிய அல்லது போஜன பலி இயேசுவின் சிலுவைக்கு சம்பந்தப்படுத்த முடியும்? කෙසේද මේ ධාන්‍ය පූජාව ආහාර පූජාව වෙලා යේසුස් වහන්සේගේ කුරුස පූජාවට ඇවිල්ලා සමාන වෙන්නේ? How can we look at the cereal offering at the cross, okay, in the death of Jesus? இயேசு சொன்னார், යේසුස් වහන්සේ කිව්වා ஜீவ அப்பம் நானே. ජීවනදායක රොටි මමය. Jesus said, I am the bread of life. அப்போ அப்பம் எதுல இருந்து எடுப்பீங்க? அப்பம் ரொட்டி මොකෙන්ද ගන්නෙ? அப்பம் எதுல இருந்து எடுப்பீங்க? රොටි මොකකින්ද ගන්නෙ? தானியம். මේ ධාන්‍ය වලින්. தானியத்தை எடுத்து என்ன செய்யணும்? ධාන්‍ය අරගෙන මොනවද කරන්න ඕන? அரைக்க வேண்டும். හොඳට අඹරන්න ඕන. தூளாக்க வேண்டும். ඒ පිටි කරන්න ඕන. உங்களுக்கு நான் முன்பு செய்து காட்டி இருக்கிறேனோ தெரியாது. මම ඔයාලට ඉස්සෙල්ලා කියලා දීලා තියෙනවද දන්නේ නැහැ. செய்து காட்டி இருக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன். මම හිතනවා මේ ඔයාලට ඒ දේ පෙන්눔 කරලා තියෙනවා කියලා. You know, I don't remember. I think I have shown this. அதாவது ඒ කියන්නේ ஆனா நான் சொல்லி காட்டி இருக்கேன் நினைக்கிறேன். I have taught this to you. அதாவது ඒ කියන්නේ இந்த திருவிருந்து ஆராதனையில நம்ம பாஸ்டர் மாதிரி என்ன தெரியுமா செய்றோம்? මේ ශුද්ධ වූ භෝජනය ඇවිල්ලා අපි දේවගතිවරු මොනවද දන්නවද කරන්නේ? இயேசு கிறிஸ்து தாம் காட்டி கொடுக்கப்பட்ட அன்று ராத்திரியிலே அப்பத்தை எடுத்து යේසුස් වහන්සේ දා පාවා දෙන්නවා රැබෝ ඇවිල්ලා රොටි රැගෙන ஸ்தோத்திரம் பண்ணி அதை பிட்டு සුතිකොට එය කඩා. On the night that Jesus was betrayed, he took bread and he broke it. We break it only into two. நாங்க ரெண்டா தான் உடைப்போம். ඒ කියන්නේ අපි දෙකට තමයි කැඩෙන්නේ. பாஸ்டர்ஸ்க்குன்னு சில டேலண்ட்ஸ் இருக்குது. පාස්ටර්ස්ලාට කියලා දේවගතිවරුන්ට කියලා සමහරක් ඇවිල්ලා මේ ටැලන්ට්ස් තියබෙනවා. ரெண்டா கணக்கா டைங்கன்னு உடைச்சு ரெண்டு கையிலயும் பிடிச்சுக்கிறோம். ඒ කියන්නේ හරියට ඒක දෙකට කඩලා මේ අත් දෙකට මෙහෙම ගන්නවා. இது உங்களுக்காக பிற்கப்படுகிற என்னுடைய சரீரமா இருக்கிறது. මේ ඔබ උදෙසා පුදුන් ලැබුවා වූ ශරීරය වෙනවා. வாங்கி புசியுங்கள். මේ රැගෙන අනුභව කරන්න. So we say, this is the broken body of mine for you. Okay, அப்புறம் நீங்க வரும்போது இப்படியே ஊட்டுவோம், இல்லைன்னா கையில கொடுப்போம். නැත්තම් ඔබ එහෙම එනකොට ඇවිල්ලා ඔබ ඒ කටට මෙහෙම කෑල්ලක් දානවා, නැත්තම් ඔබේ අතට දෙනවා. சில சபைகள்ல சொல்லுவாங்க, கடிச்சிராத. සමහරක් වෙලාවට කියන ඇවිල්ලා ඔක කපන්න එපා. நாக்க நீட்டு මේක දිව දික් කරලා දිවේ උඩ මෙහෙම තියාගන්න. அது தவறா? ඒක වැරද්දක්ද? செய்யக்கூடாதா? ඒක කරන්න හොඳ නැද්ද? செய்யலாமே. කරන්න පුළුවන් නේ. தவறே இல்லையே. වැරද්දක්ම නැහනේ. So shouldn't pastors do like that? No, they can do it. Fine, no problem. ஆனால் இயேசு නමුත් යේසුස් වහන්සේ என் சரீரம் பிற்கப்படுகிறதுன்னு சொன்னது எப்படி தெரியுமா? මගේ ශරීරය කඩනු ලැබුවා කියලා කොහොමද දන්නවද ප්‍රකාශ කරේ? இப்படி தூளாகனதை பத்தி சொன்னார். ඒ කියන්නේ උන්වහන්සේ මේක ඒ කියන්නේ කුඩු වෙන අර්ථකථනය තමයි උන්වහන්සේ දුන්නේ. When Jesus spoke about the body being broken, he was talking about it being powdered, crushed to smithereens. தூளாகிறத பத்தி தான் சொன்னார். ඒ කියන්නේ යේසුස් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරේ කෑලි දෙකකට කඩන එක නෙවෙයි, ඇවිල්ලා මෙහෙම කුඩු වෙලා වැටෙන එක තමන්ගේ මුළු ශරීරයම. ஞாபகம் வந்துருச்சு எனக்கு.
මතක් වුණ දේවගතිවරයාට. நான் அந்த hematidrosis blood of Jesus சொல்லி கொடுக்கும்போது இதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தேன். මතකදර හේමාටිඩ්‍රෝසිස් ගැන ඇවිල්ලා මේ දේ සිද්ධ වෙන අවස්ථාවේදී ඒක කොහොමද සිද්ධ වුනේ කියලා කියලා දුන්නා. I remember teaching you this when I explained about the blood of Jesus. Hematidrosis, how the internal organs of Jesus were crushed and then the external. Okay? Wonderful. அப்போ உங்களுக்கு விளங்குதா? இயேசுவின் ජීව අප්පම என்று அவர் சொல்லும்போது එතකොට යේසුස් වහන්සේ ජීවනදායක රොටි කියලා උන්වහන්සේව පෙන්눔 කරනකොට தன்னுடைய சரீரத்தை தானே சொன்னார். තමාගේ ශරීරයෙන් උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කළේ When Jesus said, I am the bread of life, he referred to his body, right? So if his body were to become bread, then it has to be crushed first to become flour. அவருடைய சரீரம் அப்பமாக மாற வேண்டும் என்றால் එසේනම් උන්වහන්සේගේ ශරීරය රොටි ලෙස මාරු වෙන්න පුළුවන් නම් தானியம் அப்பமாகுவதற்கு முதல் மாவாக வேண்டுமே. ධාන්‍ය ඇවිල්ලා රොටි වෙන්න කලින් අනිවාර්යයෙන්ම පිටි වෙන්න ඕන. அதுபோல இயேசுவின் சரீரம் உடைக்கப்பட்டு தூளாகியது ඒ சிலுவையிலே. වගේම යේසුස් වහන්සේගේ ශරීරය ඇවිල්ලා කුරුසියේදී මොනවද උනේ? ඒ පිටි බවට පරිවර්තනය වුණා. So Jesus' body was crushed to smithereens. It was more or less powdered at the cross. Okay? அது ஒன்றும் தானிய பலியிலே வலி இல்லாமல் இல்லை. தானிய பூஜாவே வேதனாව නැතුව නෙවෙයි. தானிய பலியிலேயும் இயேசு උටෙක්කපට නසකපට තූලාගෙන. ඒ කියන්නේ ධාන්‍ය පූජාවෙත් ඇවිල්ලා වේදනාව තිබෙන උන්වහන්සේගේ කුඩු වෙලා මේ පවුඩර් බවට පත් වුණා. ஓகே அதில் அந்த மற்ற மூன்று விஷயங்களையும் நான் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும். දැන් ඔබලාට ඇවිල්ලා කාරණා තුනක් කියලා දෙන්න අවශ්‍යයි. அதாவது එනම් அந்த தானியத்தை அவர்கள் மாவாகவோ சுட்ட அப்பமாகவோ கொடுக்கும் பொழுது ධාන්‍ය පිටි ලෙස හෝ නැත්නම් රොටි ලෙස ඇවිල්ලා පූජකයාට ලබා දෙන විට மூன்று விஷயங்களை சேர்க்க வேண்டும். කාරණා තුනක් අන්තර්ගත කරා යුතුයි. So when they brought the cereal offering as flour or baked bread, they have to bring three things along with them. One, olive oil. முதலாவது எண்ணெய். එකක් ඔලිව් තෙල්. எண்ணெய் எதை குறிக்கிறது? තෙල් ඇවිල්ලා මොකද්ද පෙන්눔 කරන්නේ? அபிஷேகத்தை குறிக்கிறது. ආලේපය පෙන්눔 කරනවා. ராஜாக்களுக்கான அபிஷேகம். රජවරුන්ට අයත් වූ ආලේපය පෙන්눔 කරනවා. ஆசாரியர்களுக்கான அபிஷேகம். පූජකයන්ට අයත් වූ ආලේපය පෙන්눔 කරනවා. பரிசுத்த ஆவியானவரையும் குறிக்கிறது. සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ පෙන්눔 කරනවා. Oil connotes the anointing of the priests, the anointing of the kings, and also the Holy Spirit. Also, in the olden days, oil was used as a treatment for wounds. பழைய காலத்திலே வேத காலத்திலே බයිබල් කාලය තුල පරණ කිව්සුම තුල காயங்களுக்கு அவர்கள் மருந்து கட்டுவது எண்ணெய் போட்டுதான். ඔවුන්ට තිබෙන්නව තුවාල වලට බෙහෙත් වශයෙන් ఔෂධ වශයෙන් භාවිත කරන්නේ තෙල් ඔලිව් තෙල්. நல்ல சமாரியனுடைய உவமையிலே යහපත් සමාරියානු ඒ උපමා කතාවේ அந்த காயப்பட்டவனுடைய காயங்களை சமாரியன் எண்ணெய் போட்டு சுத்திகரிக்கிறான் என்று நீங்கள் வாசிக்கலாம். අර තුවාලේල තිබ්බව පුද්ගලයාගේ කකුලට ඇවිල්ලා අර සමාරියානු තෙල් ගාලා ඇවිල්ලා ඒ තුවාලේට වැලුම් දැම්මා කියලා අපිට ඒ කතාවේ කියවන්න පුළුවන්. In the story of the good Samaritan, the Samaritan applied oil on the wounds of the injured. Okay? அப்போ இயேசுவின் சிலுவை மரணம், එසේනම් යේසුස් වහන්සේගේ කුරුසයේ මරණය அவர் அந்த தானிய பலியாக மரிக்கும்போது උන්වහන්සේ ධාන්‍ය පූජාව ලෙස ඇවිල්ලා මරණ විට அவருடைய அந்த மரணம் மூலமாக, அந்த பலி மூலமாக උන්වහන්සේගේ මරණය නැත්තම් ඒ පූජාව කරන කොටගෙන நமக்கு ராஜாக்களுக்குரிய அபிஷேகம் கிடைத்தது. රජවරුන් කියනවා ඒ ආලේපය අපිට ලැබුණා. ஆசாரியர்களுக்கான அபிஷேகம் கிடைத்தது. පූජකයන්ගේ ආලේපය අපිට ලැබුණා. பரிசுத்த ஆவியானவர் கிடைத்தார். සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ අපිට ලැබුණා. அதுபோல நமக்கு சுகம் கிடைத்தது. ඒ වගේම අපිට සුවය ලැබුණා. So through the death of Jesus as a cereal offering, we received the anointing as the kings, anointing as the priests, and the Holy Spirit, and also healing to the wounds. அந்த ஒரு தானிய பலியாக இயேசு மரித்தார். Wow! ඒ ධාන්‍ය පූජාව ලෙස යේසුස් වහන්සේ මරනවා. ආමේන්. ආමේන්. So that's what we received as Jesus' cereal offering. புரியுதா உங்களுக்கு? තේරුණාද ඔබලාට දැන්? சும்மா நம்ம நினைக்க கூடாது. නිකන් අපි හිතන්න හොඳ නැහැ. எவ்வளவு ஆசீர்வாதம். කෙතරම් அவர் ආශිර්වාදයක්. சிலுவையிலே மரித்தபடினால் උන්වහන්සේ කුරුසියේ මරුණ නිසා நாம் ராஜாக்கள். අපි රජවරු. Because Jesus died on the cross, we are kings. அவர் சிலுவையிலே மரித்தபடினால் උන්වහන්සේ කුරුසියේ මරුණ නිසා நாம் ஆசாரியர்கள். අපි පූජකයන්. Because Jesus died on the cross, we are priests. Because Jesus died on the cross, we received the Holy Spirit. நமக்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் கிடைத்தது இயேசு சிலுவையிலே மரித்தபடினால். අපිට සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ලැබුණ වෙලාව උන්වහන්සේ කුරුසියේ මරුණ නිසා. அதுபோல நம்முடைய காயங்களுக்கு, உள்காயம், வெளிக்காயம், மனக்காயம், அந்த காயம், இந்த காயம், அவற்றுக்கு சுகம் கிடைத்தது இயேசு சிலுவையிலே ඒ மரித்தபடினால். වගේම අපේ අභ්‍යන්තර තුවාල පිටස්තර තුවාල අර ප්‍රශ්න මේ ප්‍රශ්න අර ලෙඩ මේ ලෙඩ හැම එකටම ඇවිල්ලා සුවය ලැබුණේ යේසුස් වහන්සේගේ කුරුසියේ මරණය නිසා. So we have healing to the wounds of our internal, our emotional wounds or our physical wounds.
because Jesus died on the cross. இங்க பாருங்க நம்ம வந்து சாட்டையை பத்தி நான் பேசியிருக்கேன் முந்தி. දැන් මේ කසපාරවල් කසපහරවල් ගැන කතා කරලා அந்த තිබෙනවා. 39 சாட்டையடி மூலமாக இயேசுவுக்கு எப்படி சுகம் கொடுக்க முடியும் என்று. අර කසපාර 39 කරුණු කොටගෙන කොහොමද යේසුස් වහන්සේට ඇවිල්ලා සුවය ලබා දෙන්න පුළුවන් කියලා ප්‍රකාශ කරා. Remember I taught you on the sermon that I preached about the blood of Jesus that the 39 stripes of Jesus could heal all the ailments. இப்போ நான் சொல்ல விரும்புகிறேன், දැන් ඔබලාට කියලා දෙන්න කැමති වෙනවා. வெளிக்காயங்கள் மாத்திரமல்ல, පිටස්තර තුවාල පමණක් නොවේ. உள்காயங்களையும் අභ්‍යන්තර තුවාලත් இயேசுவின் சிலுவை மரணம் சுகப்படுத்தும். උන්වහන්සේගේ කුරුසිය මරණය සුව කරනු ලැබුවා. Not only the external wounds, even the internal wounds can be healed by Jesus. இதுதான் அந்த இயேசுவின் சிலுவையில் நாம் காணும் தானிய அல்லது போஜன பலி. මෙය තමා අපි යේසුස් වහන්සේගේ කුරුසිය දකින්නා වූ ඒ ධ්‍යාන්‍ය නැත්නම් ආහාර පූජාව. This is the scenario that we see in the crucifixion of Jesus, the sacrifice of Jesus. கடைசி ஐந்தாவது பலியை பார்ப்போம். අවසාන පූජාව පස්වෙනි පූජාව අපි බලන්න යනවා. இல்ல நான் இன்னும் இது உப்பையும் வாசனையும் சொல்லல இல்லையா? තාමත් ඇවිල්ලා ලුණුත් ඒ වගේම සුවඳ ද්‍රව්‍ය ගැනත් ඔයාලට කිව්වේ නැහැ. Okay, I haven't still talked about the salt and the frankincense. Okay, அடுத்தது உப்பு கொஞ்சம் சேர்க்க சொல்றாங்க. ஏன்? ඊළඟට මේ ලුණු ටිකක් එකතු කරන්න කියනවා. ඇයි? அந்த தானியத்தோடு உப்பு சேர்க்க சொன்னது உப்பு ரெண்டு காரியங்களுக்கு பயன்படுது. ධ්‍යානයත් එක්ක ඇවිල්ලා ලුණු එකතු කරන්න කියලා කියන්නේ ඇවිල්ලා ලුණු කාරණා දෙකකට භාවිතා කරනවා. உப்பை பற்றி தனி பிரசங்கமே நான் செய்திருக்கேன், அது YouTubeல இருக்கு. මේ ලුණු ගැන ඇවිල්ලා තනි දේශනාවක්ම කරලා තිනවා. ඒක YouTube එකේ තියෙනවා. I have preached a sermon only about salt which is there on the YouTube, right? Now, there are two uses of the salt. Number one, salt gives taste. உப்பு வந்து என்ன செய்கிறது? ஒரு சுவையை கொடுக்கிறது. ප්‍රථම දේ තමයි ඇවිල්ලා ලුණු එක හොඳ ප්‍රණීත රසයක් ලබා දෙනවා. அப்ப நம்முடைய வாழ்க்கையில் சுவை என்கின்ற பெருமதியை கொடுக்கிறது அந்த உப்பு. ඒ කියන්නේ අපේ ජීවිතය තුල ප්‍රණීත භාවය ඇවිල්ලා ලබා දෙන්නේ වැදගත් භාවය ලබා දෙන්නේ ලුණු. அப்போ இயேசுவினுடைய அந்த போஜன பலியின் மூலமாக එතකොට යේසුස් වහන්සේගේ ආහාර පූජාව කරනකොටගෙන பெருமதி அற்ற நமது வாழ்க்கை பெருமதியான வாழ்க்கையாய் மாறுகிறது. ඒ කියන්නේ වැදගත් නොවු වටිනා නැති ජීවිතය ඇවිල්ලා වටිනා වූ ඉස්තරම් ජීවිතයක් බවට පරිවර්තනය වුණා. So the sacrifice of Jesus on the cross as a cereal offering gives us the value in life. We become valuable people. Okay, அடுத்தது மீளங்கட ලුණු உணவு கெட்டு போகாமல் பாதுகாக்கிறது. ආහාර පරණ නොවි සිටින ආහාර පිළිනුවෙන් නැති වෙන්න ඇවිල්ලා ඒ ආරක්ෂාකාරී ලෙස භාවිතා කරනවා. In those days they used salt as a preservative. அப்ப ரட்சிக்கப்பட்ட கிறிஸ்தவன் එතකොට ගැලවීම ලැබු කිතුනවා பழுதாகிக்கிட்டே போகலாம். මෙහෙම පරණ වෙලාම පළුදු වෙලාම යන්න පුළුවන්. ஞாயிற்றுக்கிழமை சுத்தமாகிட்டு නමුත් ඉරුදින පවිත්‍ර වෙලා சர்வீஸ் முடிஞ்சு சாப்பிட்டு முடியறதுக்குள்ள பழுதாகிடுறோம். මේ දේවමේ හමාර වෙලා ඇවිල්ලා කෑම කණ්ඩ කලින් ඇවිල්ලා පරණ වෙනවා. ஒரு கிழமை பழுதா இருப்போம், එක සතියක් පරණ වෙලා පළුදු වෙලා ඉන්නවා. ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து சுத்தமாகிறது, නමුත් ඉරිදා ඇවිල්ලා පවිත්‍ර කරගන්නවා. அப்புறம் திரும்ப பழுதாகிறது. ඊට පස්සේ නැවතත් ආපහු පරණ වෙනවා. பழுது சுத்தம், பழுது சுத்தம், பழுது சுத்தம். පරණ වෙලා පිරිසුදු කරගන්නවා, පිරිසුදු වෙලා ආපහු පරණ වෙනවා, පරණ වෙලා පිරිසුදු කරගන්නවා. சர்ச்ல வந்து உட்கார்ந்துகிட்டு பண்ற கூத்துகள் நம்ம. සභාවේ ඇවිල්ලා ඉඳගෙන කරන්නව දේවල් අපි. இனிமே செய்ய மாட்டேன் நாதா. අනේ ස්වාමීනි ආයි මං කරන්නේ. இப்ப திருந்திட்டேன் ஆண்டவரே. ස්වාමීනි මං දැන් හැදුනා. இது என்ன இப்ப தொட்டிட்டு இனி பாருங்களே ஆண்டவரே. ස්වාමීනි මේක දැන් හැදුනා. ආයි බලන්නකෝ ස්වාමීනි. ஆனா 2 மணி ஆகிறதுக்கு முன்ன திரும்பி பழைய குருடி கதவை தரடி. නමුත් දෙක වෙනකොට ඇවිල්ලා පරණ කුරුල්ලා ආපහු අර දොර ඇරියා වගේ. We come to church, we repent, we take new decisions and all that, and then by 2 o'clock we are back to square one. Okay? அப்போ இந்த இயேசுவின் சிலுவை மரணமாகிய அந்த போஜன பலியில் இருக்கிற உப்பு நம்மை පාදුගාකරද කෙට්ටු පොහාම. එතකොට මේ යේසුස් වහන්සේගේ කුරුසියේ මරණය වන ආහාර පූජාවේ අන්තර්ගත වන්නා වූ ලුණු අපිට මොනවද කරන්නේ? අපිව ආරක්ෂා කරනවා අපේ ජීවිතේ පරණ නැත්නම් අපේ ජීවිතේ විනාශ නොවන ආකාරයෙන්. Salt involved in the cereal offering of Jesus on the cross preserves us from being rotten. Okay? அடுத்தது என்னது? ඊළඟට කුමක්ද? வாசனை திரவியம். සුවඳ ද්‍රව්‍ය. Frankincense. மனிதன் நாறும் தன்மை உடையவன். මනුෂ්‍ය ඇවිල්ලා ගඳ ගහන පුද්ගලෙක්. Man is a stinking animal. That's true. இன்னைக்கு காலையில் எல்லாரும் நல்லா
சில பேர் குளிச்சு சில பேர் மூஞ்சி கழுவி දැන් අද උදේ සමහරක් අය හොඳට නාලා සමහරක් අය මූණ හොදලා සමහරක් අය අතපය හොදලා நல்லா உடுத்திக்கிட்டு ஜம்முன்னு හොඳට ඇඳලා නිකන් ජම් හොඳට ඇඳලා எல்லாம் சுஸ் 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 எல்லாம் அடிச்சுக்கிட்டு ඊට පස්සේ චුස් චුස් මෙහෙම ඔක්කොම අරහේ මේ කිහිලිවල ගහගෙන ஸோ அப்படி வந்து அழகா உட்காந்துருக்கிறோம். ඊට පස්සේ ඔමම ඇවිල්ලා හොඳ ලස්සන ඉඳ ගන්නවා. This morning, some of us took a shower, some of us, we took a body wash, we cleansed ourselves, we wore new clothes, and we had deodorants and all that kind of stuff. இப்போ கையை தூக்கிட்டு ஜெபிங்கன்னா දැන් අත උස්සලා යාඥා කරන්න කිව්වා නම් பக்கத்துல உள்ளவன் போச்சு. ළඟ ඉන්න එකයි ඉවරයි. ஏன்னா இங்க இருக்கிற நாத்தம் அடுத்த ஆடு மூக்க தொலைக்கும். ඒ කියන්නේ මේ මෙහි තියෙන ගඳ ඇවිල්ලා අනිත් එක්කනයි නහය කඩාගෙන යනවා. ஆமாவா இல்லையா? හවුද නැද්ද? எவ்வளவு குளிங்க, කොච්චරවත් නාන්න எவ்வளவு டியோடரண்ட் ஸ்ப்ரே ඕන තරම් ඩියෝඩරන්ට් ස්ප්‍රේ ගහන්න. அந்த உருட்டுறத வச்சு உருட்டுனாலும் ඒ කියන්නේ අර ඩියෝඩරන්ට් එක තියලා මෙහෙම කරකොල ගැහුවත් නෑ අර රෝல் තියන්නේ roll. அது போட்டு உருட்டிட்டு අර அப்புறம் அந்த சுஸ் 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 எல்லாம் அடிச்சிட்டு අර ඩියෝඩරන්ට් එකේ අර රෝලේ බෝලේ ඇවිල්ලා මෙහෙම තවරලා ඒක කරකොල ගාලා අනිත් ස්ප්‍රේ එකත් කොච්චර ගැහුවත් நான் வந்து இலங்கையில இருக்கிற எல்லாம் பயன்படுத்தி பார்த்துட்டேன். என்னுடைய நாத்தத்துக்கு சரியாகிற ஒரு டியோடரண்ட் ஸ்ரீலங்காவுல இல்ல. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ තියෙන හැම ඇවිල්ලා ඩියෝඩරන්ට් එකක්ම මම පාවිච්චි කරලා බලුවා හැවිලා මගේ ගඳට හරියන ඇවිල්ලා ලංකාවේ කිසිම ඩියෝඩරන්ට් එකක් නැහැ. அப்ப இந்த டிவில எல்லாம் காட்டுறான். දැන් එකපාරට මේ ටීවී එකේ පෙන්නනවා. அந்த என்னது இப்ப நான் என்ன பயன்படுத்துறேன், என்னது ஃபாக். டிவியில் வர்றவன் அதை அடிச்சுட்டு வரும்போது அங்க இருக்கிற பொம்பளை புள்ளைக்கு தலைமுடியெல்லாம் பறக்குது. ඒ කියන්නේ දැන් ටීවී එකේ ඉන්න අර මේ පොරාවිලා ඒ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකේ ඇවිල්ලා අර ෆොග් කියන එක ගහපුවාම ඇවිල්ලා ඒක බලාගෙන ඉන්න කෙල්ලෙක් ඇවිල්ලා කොණ්ඩේම එහෙම පාවෙනවා. அன்னையிலிருந்து நான் இந்தியால இருந்து ஃபாக் எடுப்பிக்கிறேன் பிரதர் ராஜன் மூலம். එදා ඉඳලා මම බ්‍රදර් රාජනින් ඇවිල්ලා ඉන්දියාවේ ඉඳලා ෆොග් කියන මේ ඩියෝඩරන්ට් එක ගන්නවා. நானும் எல்லா கலரையும் அடிக்கிறேன், ஒருத்தி விட்டு தலைமுடியும் பறக்குது இல்ல. මමත් ඇවිල්ලා හැම පාටකින්ම තියෙන එකක් ගහලා බලන්න ඇවිල්ලා එකියක් වත් ඇවිල්ලා කොණ්ඩේ පාවෙන්නේ නැහැ. ஆனா அடிச்சு கிடிச்சு எல்லாம் முடிஞ்சு அரை மணித்தியாலத்துல மோந்து பாப்போம்னு மோந்து பார்த்தா ஏன் தலைமுடி பறக்குது. නමුත් ඇවිල්ලා ඔක්කොම ගහලා ඉවරලා පැය භාගයකට පස්සේ ඇවිල්ලා පොඩ්ඩක් සුවඳ බලමු කියලා බැලුවා නම් මගේ කොණ්ඩේ පාවෙන්න පටන් ගන්නවා. ஏன்னா ஃபொக் போயிருச்சு. ඒ කියන්නේ ෆොග් ගියා. வேர்வை நாத்தம். වෙන දාඩිය ගඳ. இன்னைக்கு காலையில எப்படி நீங்க வந்தீங்களோ தெரியல, இப்ப கொஞ்சம் கையை தூக்கி கம்பு கூட்ட கொஞ்சம் பாருங்க எப்படி இருக்கும். දැන් ඔබ උදේ කොහොමවත් දන්නේ නැහැ. දැන් ඔබගේ ඇවිල්ලා අත උසලා පොඩ්ඩක් සුවඳ බලලා බලන්න කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. நம் மனிதன் நாரும் தன்மை உடையவன். මනුෂ්‍යයා ගඳ ගහන සතෙක්. So we stink, our sweat stinks. அது மாத்திரம் இல்ல, நானும் ஒவ்வொரு நாளும் ராத்திரி படுக்கிறதுக்கு එපමණක් නෙවෙයි මම හැමදාම රාත්‍රියේ නිදා ගන්න කලින් உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், பாத்ரூமுக்கு போயிட்டு ஃப்ளோஸ் பண்ணுவேன். ඉතින් බාත්රූම් එකට ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා මේ දත් අස්ස ඔක්කොම ෆ්ලොස් කරනවා. அப்புறம் நாக்கு வலிக்கிறத வச்சு இழுப்பேன். ඊට පස්සේ මේ දිවා දින එක තියලා දිවේ තියෙන ඔක්කොම අදිනවා. அப்புறம் பிரஷ் எல்லாம் பண்ணுவேன். ඊට පස්සේ බ්‍රෂ් එක දාලා හොඳට දත් ටික මදිනවා. அப்புறம் 390 ரூபா அந்த சின்ன மவுத் வாஷ், අර මවුත් වොෂ් එක அத ඇවිල්ලා போட்டு கொப்பளிச்செல்லாம் போடுவேன். අර රුපියල් 390ක් වටන මවුත් වොෂ් එක දාලා කට ඔක්කොම ගාලා ඒකත් දානවා එළියට. அப்படி சும்மா ஜம்முன்னு வந்து கட்டில் ஏறுவேன். ඊට පස්සේ නිකන් ජම් එකේ ඇවිල්ලා නිකන් ඇඳට පයින්නවා. அடுத்த நாள் காலையில் எலும்பி கொட்டாவி விடும்போது හැබැයි උදේ නැගිලා ගාලා ඇවිල්ලා මේ ඈනුමක් යවනකොට நம்ம கொட்டாவியே நம்மளை கொன்னுரும் மாதிரி. ඒ කියන්නේ මගේ ඈනුමම මාව මරනවා වගේ තියෙනවා. எவ்வளவு விளக்குனாலும் வேலை இல்லை. ඒ කියන්නේ කොච්චර මැද්දත් කොච්චර පිරිසිදු වුණත් වැඩක් නැහැ. அப்படி நாறுது திருப்பி. එච්චර ගඳ ගහනවා ආයෙත්. மனிதன் நாற்றம் பிடித்தவன், ஆமாவா இல்லையா? මනුෂ්‍ය සත්වයා මනුෂ්‍යයා කියන එක ඇවිල්ලා ගඳ ගහන We පුද්ගලයා. are a stinking people. அப்போ நாம் எவ்வளவு பரிசுத்தமா இருந்தாலும் ஆவிக்குரிய ரீதியிலும் நாறுகிறவர்கள். ඒ කියන්නේ අපි කොච්චර සුද්ධව ඉන්න බැරිවත් ඇවිල්ලා ආත්මික අතිනුත් අපි ගඳ ගහන සුළුයි. It is true in the spiritual realm also. No matter how holy we become, we start to stink in a little while. ஆனால் ஆண்டவருடைய போஜன பலியாகிய சிலுவை மரணத்திலே නමුත් දෙවියන් වහන්සේගේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ආහාර පූජාව කියනවා කුරුසපත් වීම තුලදී அவர் சுகந்த வாசனையாய் மரித்தார். උන්වහන්සේ සුවඳ හමන්නා වූ ද්‍රව්‍යයක් ලෙස මැරුණා. அவருடைய அந்த வாசம் நம்முடைய வாழ்க்கையில இருந்தால் උන්වහන්සේගේ ඒ සුවඳ අපේ ජීවිතයේ තිබුණා නම් அவர் நாரமாட்டார். அவர் நாரமாட்டார். උන්වහන්සේ ගඳ ගහන්නේ. நம்ம நாறிக்கிட்டு தான் இருப்போம். අපි ගඳ ගහගෙන තමයි සිටින්නේ. அதுதான் இயேசுவை போல மாறுவதன் அர்த்தம். ඒක තමයි යේසුස් වහන්සේ වගේ වෙනස් වෙන්නව කියන එකේ අර්ථය. So when Jesus died as the cereal offering
it also contained frankincense. And Jesus is frankincense. So if we have Jesus, the sweet odor of Jesus can bless others. Because we are stinking people. நாம் நாறுகிறவர்கள். අපි ගඳ ගහන අය. ஆனால் நமக்குள் இயேசு இருந்தால் නමුත් අපි තුල ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සිටියා නම් வாசமான வாழ்க்கை வாழ. අපේ සුවඳ හමන්නා වූ ජීවිතයක් சும்மா ජීවත් වෙන්න யோசிச்சு පුළුවන්. பாருங்க. පොඩක් හිතලා බලන්න. நான் பாபுவாக இருந்தால் ඒ කියන්නේ දේවගතිවරයා බාබු ලෙස සිටියා නම් எவனுக்கு ஆசீர்வாதமா இருக்கும்? කාටද ආශිර්වාදයක් වෙන්නේ? Now look, if I live like Babu, can I be a blessing to others? இப்ப எனக்கு முடியும். දැන් දේවගතිවරයාට පුළුවන් இங்கே நான் சுதும்பல பாபு. මේ මම සුදුහුම්පල බාබු. எனக்குன்னு ஒரு இது இருக்கு. ඒ කියන්නේ මට කියලා එක තත්වයක් තියෙනවා. அப்படிதான் நான் இருக்க போறேன். එහෙම තමයි ඉන්න යන්නේ. I am சுதும்பல பாபு. That is how I am going to live. இந்த சுதும்பல பாபுல ஏதாவது நல்லது இருக்கா? ඒ කියන්නේ සුදුහුම්පල බාබු කියවිලා මොකක් හරි හොඳක් තියෙනවද? இப்ப நீங்க யாரு? நீங்க எங்க மோசஸ்? දැන් ඔබ කොහෙද සහෝදර මෝසස්? கண்டி மோசஸ். கண்டி சுதும்பலையும் கண்டி தான். கண்டில எங்க? මේ නුවරත් සුදුහුම්පල තමයි. මහයාව මෝසස්. මහයාව මෝසස්. சரியா? ඔයා කොහෙද? කටුනායක මොකද ඔයා? කටුනායක නිශාන්ත ඉන්නවා. කටුනායක නිශාන්ත. ඔයා? වත්තේගම. වත්තේගම තුෂාර. වත්තේගම තුෂාර, සුදුම්පල බාබු, කටුනායක නිශාන්ත, මහයාව මෝසස්, තව ඔට්ටි. තව කවුද ඉන්නේ? ඉන්න මොට්ට. කිරිබත්ගොඩ ශනෙල්, ගලහා ෆ්ලර්, සුදුම්පල ශමි, තව කවුද? මහේෂ් කොහෙද ඔයා? வேற யாரு? උඹට නම් ගමක්ම නැහැ. දලුපොත. ගැලප් ඩැනියල්. லியா நீங்க எங்க? எந்த சார்ல்ஸ் நீங்க? ඔබ කොහේ චාල්ස්ද? கலஹா சார்ல்ஸ். இதெல்லாம் யார் தெரியுமா? මේ ඔක්කොම කවුද දන්නවද? நாறுகிறவர்கள். ගඳ ගහන අය. விளங்குதா? சுதும்பல பாபு සුදුහුම්පල බාබු பேசுனா நாத்தம். කතා කරා නම් ගඳයි. பாட்டு படிச்சா நாத்தம். සින්දු කිව්වා නම් ගඳයි. நின்றா நாத்தம். හිටගත්තා නම් ගඳයි. உட்கார்ந்தா நாத்தம். ඉඳගත්තා නම් ගඳයි. கைய தூக்குனா நாத்தம். අත උස්සවුවා නම් ගඳයි. கொட்டாவி விட்டா ඈනු நாத்தம். මැරියා නම් ගඳයි. praise the Lord சொன்னா praise the நாத்தம். Lord කිව්වා නම් ගඳයි. விளங்குதா உங்களுக்கு? තේරෙනවද ඔබලට? இயேசுவின் நாமத்திலே நீ ஜெபிச்சா நாத்தம். යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් කියලා යාඥා කරත් ගඳයි. அந்த நாத்தத்துக்கு அது விழும். அந்த நாத்தத்துக்கு ஜெபம் வாங்கிக்கிற வந்தது விழும். ඒ ගඳට ඇවිල්ලා යාඥාව ගණ්ඩාපු අය වැටෙයි. விளங்குதா? கலஹா சார்ல்ஸ் நாத்தம். ஆமாவா இல்லையா? ගලහා චාන්ස් ගඳයි. එහෙමද නැද්ද? හවුද නැද්ද? එරන්දි කියන්නකෝ. ඔයාගේ මිනිහා ගඳද නැද්ද? ඔගලුගේ පුරුෂන් නාතමයි இல்லையா? හවුද නැද්ද? උම්මයා இல்லையா? දැන් මම නෝ කසාද බඳිනවා කියලා ඇහුවේ නෑ. මෙච්චර ලැජ්ජ වෙන්නේ. ඔයාගේ මිනිහා ගඳ ගහන එකෙක්ද නැද්ද? ඔව් ලාන් දැක්කද? එරන්දි කියනවා ප්‍රසිද්ධියෙන්. එරන්දි ප්‍රසිද්ධமா சொல்றாங்க. ඔයාගේ මිනිහා ගඳ ගහන එක්කෙනෙක්. அவருடைய புருஷன் நாற்றம் உள்ளவனா? මියුරියල් සිස්ටර් ඔයාගේ මිනිහා ගඳ ගහන එක්කෙනෙක්ද? மியூரியல் சிஸ்டர் உங்களுடைய புருஷன் எப்படி? நாற்றம் அடைவரா? Sister Muriel, your husband is a stinking guy, right? Of course. He's the Daniel. What about your father? Is he a stinking guy or not? Yeah. නාත්තෝ. කිරිබත්ගොඩ ශනෙල් ගඳ ගහන එක්කෙනාද නැද්ද? කියන්න කිරිබත්ගොඩ ශනෙල් ගඳයිද නැද්ද? වෙන අපි මෙහෙම අහමු. දැන් latest. நான் இப்படி கேட்போம். Malaysia Roshan. மலேசியா ரோஷான். Let's ask Lakmali. Is he a stinking guy or not? Yes. දැක්කද? මැලේසියා ගිහිල්ලත් ගඳ ගහනවා. மலேசியா போயிட்டு வந்து நாற்றம் உள்ளவன். You know, I mean, they stink here, then they go to Malaysia, they stink there. ඕගොල්ලන්ව ගෙනියලා ඇමරිකාවේ අර සුදු මන්දිරය තියෙන්නේ White House එකේ ඉඳවුවත් එහෙත් ගිහිල්ලා ගඳ ගහයි. நீங்க கொண்டு போய் அந்த அமெரிக்கால உள்ள தவள என்னது ஒயிட் ஹவுஸ் உள்ளுக்கு போட்டாலும் வந்து நாற்றம் வரும். Even if you are taken to the White House and sat there down, still you will stink. We all stink, don't we? அப்ப என்ன செய்யணும்? එහෙනම් මොනවද කරන්න ඕන? සුදුම්පල බාබුව කලටි போட்டுட்டு සුදුහුම්පල බාබුව ගලවලා දාලා இயேசுவை அணிந்து கொள்ள. යේසුස් වහන්සේව ඇඳ ගන්න අවශ්‍යයි. இயேசு ஒரு பரிமள தைலத்தின் மனமுடையவர். යේසුස් වහන්සේ එක සුගන්ධ වූ ද්‍රව්‍යයකට තෛලයකට සමානයි. So we have to remove the Sudhumpala Babu and put on Jesus the frankincense.
That's what Paul says. Paul அதைத்தான் ඒ சொல்லுகிறார். තමයි පවුල්තුමා කියන්නේ. விளங்குதா? நான் என் பழையவை எல்லாம் களைந்து போட்டேன். ඒ කියන්නේ මගේ පරණ සියල්ලක්ම ගලවලා දමලා. இயேசுவை அணிந்து கொண்டேன். යේසුස් වහන්සේව මම අඳ ගන්නවා. கிறிஸ்துவுடனே கூட சிலுவையில் அறையப்பட்டேன். ක්‍රිස්තුස් වහන්සේත් සමග කුරුසපත් කරනු ලැබුවා. ஆயினும் பிழைத்திருக்கிறேன். මම තවමත් ජීවත් වෙනවා. நான் அல்ல. නමුත් ඒ මම නොවේ. எனக்குள் கிறிஸ்து ஜீவிக்கிறார். මා තුල ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ජීවත් වෙනවා. That's what Paul says. I was crucified with Christ as a cereal offering. Okay? And I no longer live, yet I live. It's Jesus who lives in me. அப்போ එසේනම් அந்த பரிமள தைலத்தின் வாசம் ඒ සුගන්ධ ද්‍රව්‍යයේ කිදෙපෙනව තෛලයේ සුවඳ எனக்கு வந்தபடியினால் මට ලැබුණු නිසා எத்தனை பேர் எனக்கு இருக்கிறீங்கன்னு பாருங்க. කී දෙනෙක් ඇවිල්ලා දේවගත වෙරයා යට සිටිනවද? உங்க எத்தனை பேருக்கு என்னை பிடிக்கும்? உண்மையை சொல்லுங்க. கை ඔබ කී දෙනෙකුට ඇවිල්ලා දේවගත වෙරයා කැමතිද? How many of you all like me? Not love me, like me. Put your hand up. இந்த லைவ்ல பாக்குறவங்க எத்தனை பேர் தூக்குறாங்களோ, எத்தனை பேர் அப்படிங்கறாங்களோ தெரியல. සජීවී බලන අය ඇවිල්ලා ඇතුළේ ඉඳලා අත උස්සන්න බෑ. වව් ගාලා කොහොම බයිනවද මොනවා කරනවද දන්නේ නැහැ. சில பேர் சொல்றாங்களாங்க, ஏதோ நீ பேசுறதுல சில விஷயங்கள் இருக்கு, அதுக்காக ஒண்ணே எல்லாம் எங்களுக்கு பிடிக்காது. ඒ කියන්නේ සමහරක් අය කියන්න පුළුවන් වෙලා ඔයා මේ කියන සමහරක් දේවල් ඇවිල්ලා ඒ නිසා අපිට කැමති නැහැ ඔයාව. உண்மை சொல்லுகிறேன். ඇත්ත කියන්නම් நான் சுதுகும்பல பாபுவாய் வாழ்ந்தால் සුදුහම්පල බාඹු ලෙස මම ජීවත් වුණා නම් உங்க யாருக்குமே என்னைய பிடிக்காது. ඔබ කිසිම කෙනෙකුට මාව කැමති වෙන්නේ නැහැ. If I live as a சுதுகும்பல பாபு, nobody will like me. Okay? I'm trying, still trying, okay? I'm still trying my level best to let Jesus live in me. நான் என்ன முயற்சி பண்ணுகிறேன் தெரியுமா? තාමත් ඇවිල්ලා දේවගති වෙරයා උත්සුක වෙනවා. இயேசு எனக்குள் வாழ வைக்க. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තමා තුල ජීවත් කරනු පිණිස. எனக்குள் இருக்கிற இயேசுவினால் தான் உங்களுக்கு என்னை பிடிக்கிறது. அவ்வளவுதான். මා තුල ඉන්නව ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නිසා තමා ඔබට මාව කැමති. එච්චරයි. உங்களுக்கு ஒரு சின்ன சீக்ரெட் சொல்லி தரவா? පොඩි රහසක් කියලා දෙන්නම් ඔබලාට. நீங்க சொன்னீங்கன்னா, ඔබ කිව්වා නම් எத்தனை பேர் சொல்றீங்க இப்படி கையை தூக்கி காட்ட வேணாம். ඔබ කී දෙනෙක් කියනවද මෙහෙම අත උස්සන්න එපා. மனசால கையை தூக்குங்க. හිත ඇතුලෙන් ඇවිල්ලා ඔබ අත උස්සන්න. எங்களை தான் யாருக்கும் பிடிக்காது. අපිට කවුරුත් කැමති නැහැනේ. எங்களை தான் யாருக்கும் பிடிக்காது. අපිට කවුරුත් අපි කාටවත් පෙන්වන්න බෑනේ. எத்தனை பேர் அப்படி நினைக்கிறீங்க? කී දෙනෙක් එහෙම හිතනවද? ஏன் தெரியுமா உங்களை பிடிக்குது இல்ல? ඇයි දන්නවද ඔබව කැමති නැත්තේ? அவங்களோட பிரச்சனைனால இல்ல, එයාගේ ප්‍රශ්න නිසා නෙවෙයි. உங்க பிரச்சனைனால. ඔබේ ප්‍රශ්න නිසා. Do you know, if you say people don't like me, not many people like me, do you know why they don't like you? Not because they are bad, because you are bad. ஏன்னா நீங்க இன்னும் அந்த பழைய ஆளா தான் இருக்கிறீங்க. ඇයි කිව්වොත් ඔබ තාමත් ඒ පරණ පුද්ගලයා ලෙසයි සිටින්නේ. பாருங்கதா, சுதுவும் போல பாபு ஒரு பயலுக்கும் பிடிக்காது. සුදුහම්බල බාබු ඇවිල්ලා කිසිම කොල්ලෙකුට කැමති නැහැ. කෙල්ලෙකුටත් කැමති. කෙල්ලෙකුටත් කැමති නැහැ. කෙල්ලොත් ආවේ නෑ බං ඒ කාලේ පස්සේ. விளங்குதா உங்களுக்கு? තේරුණාද ඔබලාට? அப்சரா சுரேஷ்ට කෙල්ලෝ පස්සෙන් ආවා. අප්සරා සුරේෂ් ඩවිලා කෙල්ල ඒ පර්සනල් පස්සේ කතා කරගමු. விளங்குதா நான் சொல்றது? කියන එක තේරුණාද ඔබලාට? அம்மா, நீங்க வந்து உங்க பேர் என்ன அம்மா? சின்ன அம்மாவை தான் கேக்குறேன். අම්මා ඔබේ නම මොකක්ද ඇවිල්ලා? அதுவும் ரெபேக்கா. එයාත් රෙබේකාද? ரெண்டு தெய்வம். அப்ப அந்த ரெபேக்கா மாதிரியே நீங்களும் பயங்கரவாதியா? ඒ කියන්නේ ඒ අර රෙබේකා වගේ ඔයත් ඇවිල්ලා ත්‍රස්තවාදීද්ද? இல்ல இப்ப ஒரு 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 த்ரஸ்தவா பயங்கரவாதி. வாவ். இல்ல அந்த அது அவருடைய மனசுல இருந்து வருது. அது குடும்ப பிரச்சனை. தாம் பொண்டாட்டியை பத்தி நான் அப்படி சொல்ல பயங்கரமான ஆளான்னு கேட்டேன். அதுக்குள்ள இவரு த்ரஸ்தவ பயங்கரவாதியான்னு கேட்டேன். இந்த நாட்கள்ல பயங்கரவாதி எல்லாம் சர்ச்சுக்கு போற சீசன். මේ කාලේ ඇවිල්ලා ත්‍රස්තවාදීව ඇවිල්ලා සභාවලට යනවා කාලය. ஓ, முந்தி வந்து பயங்கரவாதி வந்து அவன் காட்டுக்குள்ள இருப்பான். முந்தி பயங்கரவாதி காட்டுக்குள்ள இருப்பான். ඉස්සර ඇවිල්ලා ත්‍රස්තවාදී ඇවිල්ලා ගුහාවල අස්සේ ඉන්නවා. இந்த காலத்துல பயங்கரவாதி சர்ச்சுக்குள்ள வரான். දැන් මේ කාලේ ත්‍රස්තවාදී ඇවිල්ලා සභාවට එනවා. அதனால உன் பொண்டாட்டிய பயங்கரவாதி நான் சொல்லல, நீ தான் சொல்ற. இப்ப கலஹா ரெபேக்காங்கிற ஒரு பொம்பளைய ஒருத்தருக்கும் பிடிக்காது. ගලහ රෙබේකා කියන ඒ තැනැත්තිය ඇවිල්ලා කිසිම කෙනෙකුට කැමති නැහැ. இல்லங்கதா, கலஹா சார்ல்ஸை யாருக்கும் பிடிக்காது. ගලහා චාල්ස්වත් කාටවත් කැමති නැහැ. நாயாவ மோசஸ் அவ்வளவு நல்லா இல்ல, சவுதி மோசஸ் මේ பெட்டரா இருக்கு இல்லையா? සෞදි මෝසස් හොඳයි. சவுதி மோசஸை யாருக்கும் பிடிக்காது. ඒක සෞදි මෝසස් ඇවිල්ලා කිසිම කෙනෙකුට කැමති නැහැ. வத்தகம துஷாரே யாருக்கும் பிடிக்காது. මත්තෙන්ම තුෂාරත් කාටවත් කැමති නැහැ. அப்ப இவர் சொல்ல முடியாது, එතකොට මම කියන්න බෑ என்ன அவருக்கு பிடிக்குது இல்ல, මට යාව කැමති නැහැ. என்ன அவருக்கு பிடிக்குது இல்ல, යාට මාව කැමති නැහැ. நான் என்ன செய்யறது? මම මොනව කරන්නේ? யோ, நீ தான் ஏதாவது செய்யணும். ඒ මම තමයි මොනව හරි කරන්න ඕන. விளங்குதா? விளங்குதா? மம்மனா
කරන්නද? நான் என்ன செய்ய? මම හැටියට ඉන්නවා. நான் நானாக இருக்கிறேன். ඒක කාට අල්ලන්න නැත්තම් මට කරන්න දෙයක් නැහැ. அவங்க அவங்களுக்கு பிடிக்காட்டி நான் என்ன செய்ய? තෝ එහෙම කියනවා නම් පස්සුබට වෙලා ඵලයන්. நீ அப்படி சொன்னா நீ பின்வாங்கி போ. වලංගදා. நான் ரட்சிக்கப்பட்டுட்டேன். මං ගැලවීමලා போவேன். நான் சர்ச்சுக்கு வருவேன். මං සභාවට එනවා. ஆனா නමුත් நான் சுதும் பல பாபுவா தான் இருப்பேன். මම සුදුම්පල බාබුවගේ තමයි ඉන්නේ. அடே பின்வாங்கு. පසුතැවියන්. போ கோயிலுக்கு போ. යන්න කෝවිලට. பன்சலுக்கு போ. பேகோட போ. පන්සලට බලයන් බෑග් එකත් එක්ක බලයන්. வலංගதா உங்களுக்கு. තේරුණාද බලන්න? You understand? I'm talking from my heart. Some people say it's not my problem that people don't like me. It's their problem. No, it's your problem. வலංගதா உங்களுக்கு. තේරුණාද බලන්න? இயேசு எத்தனை பேருக்கு பிடிச்சிச்சு? යේසුස් වහන්සේට කී දෙනෙකුට ඇල්ලුවාද? ඒ කියන්නේ කී දෙනෙක් කැමති වුණා යේසුස් இயேசு වහන්සේට? பழகுன எல்லாருக்கும் இயேசுவை பிடிச்சிச்சு. යේසුස් වහන්සේත් එක්ක ඇඳුනුකම් තිබ්බ සියලු දෙනාටම යේසුස් වහන්සේ පිළිබඳව කැමැත්තක් තිබ්බා. அப்படியே இயேசுவை பிடிக்காதவனுக்கு ஏன் பிடிக்கல தெரியுமா? ரெண்டு காரணம். යේසුස් වහන්සේ කැමති නැත්තම් යම් කිසි කෙනෙකුට කුමන හේතුවක් නිසා දන්නවද ඔවුන් කැමති නැති උනේ? ஒன்று பொறாம, ரெண்டாவது பிசாசு. එකක් යක්ෂයා අනිත් එක ඇවිල්ලා ආඩම්බරකම. People who knew Jesus liked Jesus. Right? The reason why some people did not like Jesus was two reasons. One, they were jealous. Two, because of demonic influence. அதுபோல இப்போ நான் ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன். දැන් එක ප්‍රශ්නයක් මම අහන්නම්. இயேசுவை எல்லாருக்கும் பிடிக்குமா இருந்தா? යේසුස් වහන්සේ සියලු දෙනාටම කැමති. இயேசுஸ் වහන්සේට මිනිස්සු කැමති නම් அந்த இயேசு உங்களுக்குள் இருந்தால் உங்களையும் ஜனங்களுக்கு பிடிக்க வேண்டுமே. යේසුස් වහන්සේ ඔබලා තුල හිටියනම් ඇවිල්ලා ඔබලාවත් ඇවිල්ලා ජනතාවට කැමති වෙන්න ඕනේ. If Jesus is in you and if people like Jesus, then people should like you also. Do you understand? ஆகவே එම නිසා மற்றவனுக்கு என்னைய பிடிக்கல அது அவன்ட பிரச்சனை நினைக்காதீங்க. අනිත් අයට මාව කැමති නෑ කියන එක ඇවිල්ලා ඔහුගේ ප්‍රශ්නයක් කියලා හිතන්න එපා. இப்போ நான் 33 வருஷம் ஊழியம் செய்கிறேன். දැන් අවුරුදු 33ක් දේවගතිවරයා සේවය කරනවා. இப்போ நான் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு வந்திருக்கிறேன். දැන් එක තත්වයකට දේවගතිවරයා පැමිණ සිටිනවා. இப்போ நிறைய பேருக்கு என்னோட இருக்க ஆசை. දැන් බොහෝ දෙනෙකුට දේවගතිවරයාත් එක්ක කාලය ගත කරන්න කැමති. அதுக்கு காரணம் என்னன்னா அவங்களுக்கு தெரியுதோ தெரியாதோ தெரியாது. ඒට හේතුව ඇවිල්ලා උන් දන්නවද නැද්ද කියලා දන්නේ නැහැ. எனக்குள் இருக்கும் இயேசு அவ்வளவுதான். ඒ උන් ඔහු තුල සිටිනව දේවගතිවරයා තුල සිටිනව යේසුස් වහන්සේ. நான் பெரிய பரிசுத்தவானே கிடையாது, சின்ன பரிசுத்தவானும் கிடையாது. ඒ කියන්නේ ලොකු ශුද්ධවන්තයෙකුත් නෙවෙයි කුඩා ශුද්ධවන්තයෙකුත් නෙවෙයි. பரிசுத்தவானாக முயற்சி பண்ணிக்கொண்டிருக்கிற ஒரு ஜீவன் நான். ශුද්ධ වෙමින් පවතිනා වූ එක ජීවියෙක්. I am not very holy, I am not little holy, I am somebody who is striving and trying my level best to become holy. Okay? But if at all people like me, they like the Jesus in me. I'm trying to be more like Jesus. இயேசுவை போல இன்னும் நான் மாற ஆசைப்படுகிறேன். යේසුස් වහන්සේ වගේ තව තවත් මම වෙනස් වෙන්න කැමති වෙනවා. அதனாலே ஆண்டவராகிய இயேசு එම නිසා දෙවියන් වහන්සේ වූ යේසුස් වහන්සේ இந்த நாற்றம் அடிக்கின்ற எங்களையும் சுமந்து கொண்டு சிலுவையிலே மரித்து விட்டார். මේ ගඳ ගහන්නා වූ අපිත් ඔසවාගෙන තමයි උන්වහන්සේ කුරුසියේ මැරුණේ. அவருடைய சரீரம் பொடியாகியது. උන්වහන්සේගේ ශාරීරිය පිටි බවට පොඩි වුණා, මේ කුඩු වුණා. Jesus died on the cross on behalf of us. He took all of us to the cross, right? And then his body was crushed to powder. And then he added frankincense to make our life a sweet smelling frankincense. எங்களுடைய வாழ்க்கையை நறுமணம் மிகுந்த பரிமள தைலமாக்க இயேசு பரிமள தைலமாக எங்களுக்காய் மரித்தார். අපේ ජීවිතයේ සුවඳ හමන්නා වූ ඇවිල්ලා සුගන්ධ ද්‍රව්‍යයක් වෙනු පිණිස ඇවිල්ලා උන්වහන්සේ සුගන්ධ හමන්නා වූ ද්‍රව්‍යයක් ලෙස උන්වහන්සේ මැරුණා. கிறிஸ்தவர்கள் சில பேர் என்ன தெரியுமா சொல்றாங்க? කිතුණු අය බොහෝ දෙනෙක් මොනවද දන්නවද කියන්නේ? நான் இப்படித்தான் இருப்பேன். මම මෙහෙම තමයි ඉන්නේ. விருப்பம்னா நீ என்னோட பழகு, කැමති නම් ඔබ මගෙත් එක්ක ආශ්‍රය කරපන්, இல்லாட்டி விட்டுரு. නැත්තම් අතරපන්. ஊருக்கே பிடிக்காது. ගමටම කැමති නැහැ. ஊரே பிள்ளை, ஏன்னா அவனுக்கு பிடிக்குது. ඒ කියන්නේ ගමම වැරදි කියන්නේ එයා කැමති නැහැනේ. இவருக்கு பிடிக்காது ஏன்னா அவர் சரியில்லை, அவருக்கு பிடிக்காது ஏன்னா அவர் சரியில்லை, எல்லாரும் இவர் மட்டும் பரிசுத்தம். මෙයාට කැමති නැහැ එයා හරි නැහැ, මෙයාට කැමති නැහැ එයා හරි නැහැ කියලා ඔක්කොම මෙයා ඇවිල්ලා සුද්ධවන්තයා. ஆகவே நான் எனக்கு பீஸ் ஆஃபரிங்கை பற்றி பேச டைம் இல்லை. දැන් ඇවිල්ලා සමාදාන පූජාව ගැන කතා කරන්න වෙලාව නැහැ. அது நான் இஸ்ரேல் போயிட்டு வந்து அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை இல்லை, அதுக்கு அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை பேசுவேன். ඊශ්‍රායල් වලට ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා එන්නා වූ ඉරි දිනක මම දේශනා කරන්න. லைவ்ல பார்க்கறவங்க அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை நான் வர மாட்டேன். So live வராது. සජීවීව බලන අයට කියන්නම් ඇවිල්ලා ලබන ඉරි දින මම එන්නේ නැහැ. So there won't be live telecast next Sunday. I am not here, I am in Israel. But the Sunday after next
I will continue and I will talk about the peace offering because it has three very important elements. நான் வருகிற ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கு அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை நான் உங்களுக்கு சமாதான பலியை சொல்லிக் கொடுப்பேன். එන්නව ඉරිදිනට පසු ඉරිදින ඇවිල්ලා සමාදාන පූජාව ගැන මම කතා කරනවා. இது மூன்று முக்கியமான விஷயங்கள். එහි වැදගත් කාරණා තුනක් පිළිබඳව මම කතා කරනවා. ஆனால் இன்று இப்பொழுது ஆண்டவர் என்ன சொல்லிக் கொடுக்கிறார்? නමුත් දෙවියන් වහන්සේ අද අපිට මොනවද කියාගෙන පැමිණෙන්නේ? அவர் இயேசுவானவர் தானியமாக அவர் கோதுமையாக அவர் உடைத்து தூளாக்கப்பட்டார். ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ධාන්‍ය ලෙස නැත්තම් පිටි ලෙස නැත්තම් රොටි ලෙස ඇවිල්ලා කුඩු බවට පරිවර්තනය වුණා. So Jesus, by becoming the cereal offering, the grain was crushed and he was made the flour. Okay? அப்போ அவர் சிலுவைக்கு போகும் பொழுது එසේනම් උන්වහන්සේ කුරුසයට යන විට அந்த போஜன பலிக்கு சேருகின்ற மற்ற மூன்று விஷயங்களையும் சேர்க்கிறார். ඒ ආහාර පූජාවට එකතු කරන්නා වූ අනිකුත් ඇවිල්ලා ද්‍රව්‍ය තුනත් එකතු කරනු ලැබුවා. அந்த மூன்றையும் பார்த்தோம். ඒ කාරණා තුනත් අපි බැලුවා. எண்ணெய், உப்பு, பரிமள தைலம். ඒ කියන්නේ ලුණු, සුගඳ හමන ද්‍රව්‍ය, ඒ වගේම තෙල්, ඔලිව් තෙල්. Okay? The three additional things were frankincense, oil and salt. ஆனால் எதை சேர்க்க கூடாது? නමුත් කුමන දේද එකතු කරන්න හොඳ නැත්තේ? புளிப்பு சேர்க்க கூடாது. ඇඹුල් එකතු කරන්න හොඳ නැහැ. தேன் சேர்க்க கூடாது. ඒ වගේම මීපැණි එකතු කරන්න හොඳ නැහැ. Okay, now two things were not allowed to offer with the cereal offering: honey and leaven. Leaven, what does leaven mean? அந்த புளிப்பு எதை குறிக்கும்? මේ ලෙමන් නැත්තම් ඇඹුල් මොනවද? lemon නෙවෙයි, leaven. ලෙමන් ඇවිල්ලා නැත්තම් ඇඹුල් මොනවද පෙන්눔 කරන්නේ? பாவத்தை குறிக்கும். පාපය ප්‍රකාශ කරනවා. அதுதான் ஆவிக்குரிய அர்த்தம் பைபிளிலே இருந்து. බයිබලයෙන් ඇවිල්ලා ආත්මික අර්ථය වන්නේ ඇවිල්ලා මේ ඇඹුල් කියන දෙයට ඇවිල්ලා පාපය. Okay, leaven connotes sin in the Bible. This is not Suresh's interpretation, but that's the real interpretation. Leaven means sin. Okay, sin cannot be mixed with that offering. பாவத்தை அதோடு சேர்க்க ඒ முடியாது. කියන්නේ පාපයට ඇවිල්ලා එයාත් සමග මිශ්‍ර වෙන්න බෑ. அதோடு ඒ සමගම தேனை சேர்க்க முடியாது. ඒ සමග පැණිත් එකතු කරන්න බෑ මීපැණි. தேன் எதை குறிக்கும்? පැණි ඇවිල්ලා මොකද්ද පෙන්눔 කරන්නේ? இனிமையை குறிக்கும். ඒ කියන්නේ පැණි රස ප්‍රණීත භාවය ප්‍රණීත පැණි රස. Honey, what does honey denote? Sweet, nice. அப்போ நான் மரித்து இயேசுவை எனக்குள் வாழ வைப்பது ඒ කියන්නේ මම මැරිලා ඇවිල්ලා යේසුස් වහන්සේ මා තුල ජීවත් වෙන්න සැලැස්වීම அது இனிமையான ஒன்று அல்ல. ඒ ඇවිල්ලා ඊටා ප්‍රණීත ඊටා මිහිරි දෙයක් නොවේ. It is not a sweet experience for me to kill myself and let Jesus live. Do you know why? I like சுதும்பல பாபு. எனக்கு சுதும்பல பாபு ரொம்ப பிடிக்கும். ඒ කියන්නේ මත් එක්කම තුෂාර මට හරි කැමතියි. இப்ப சுதும்பல பாபு மாதிரி உங்களுக்கு உங்களை பிடிக்கும். எத்தனை பேருக்கு உங்களுக்கு உங்களை பிடிக்கும்? கையை தூக்கி காட்டுங்க. මත් එක්කම තුෂාර වගේ ඔබ ඔබට ඇවිල්ලා ඔබ ගැන කී දෙනෙකුට ඔබ කැමතියක්ද? How many of you all like yourself? Come on. கையை தூக்கி காட்டுங்க. எத்தனை பேருக்கு உங்களுக்கு பிடிக்கும்? අත උස්සලා ඇවිල්ලා ඔබ 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 ගැන ඔබට කී දෙනෙකුට කැමතිද? உங்களுக்கு பிடிக்காட்டி ඔබට කැමති නැත්නම් நீங்க கண்ணாடி முன்னுக்கு போய் நின்னு பார்க்க மாட்டீங்களே. ඔබ කණ්ණාඩි ඉස්සරහට කියලා බලන්න නැතුව ඉන්නේ. உங்களுக்கு உங்களை பிடிச்சனால தான் ඔබට ඔබව කැමති නිසා තමයි மத்தவன் பார்க்கிறதுக்கு லட்சணமா உடுத்தணும்னு நினைக்கிறீங்க. අනිත් අය බලන්න ලස්සනට අඳින්න ඕන කියලා හිතන්නේ. Because you like yourself, you want others to appreciate the way you dress. இல்லனா அதான் சும்மா சாக்கு மாதிரி சுத்திக்கிட்டு வந்து நிப்பீங்களே குறந்த மாதிரி. නැත්තම් නිකන් ගෝණයක් හරි මොකක් හරි ඇඳගෙන ඔය ඇවිල්ලා ඉඳගෙන හිට කයින් ඉස්සරහා. உங்களுக்கு உங்களை பிடிக்கிறனால தான் ஹர்ட் ஆகுறீங்க. ඔබට ඔබව කැමති නිසා තමයි ඔබ කැඩෙන්නේ වේදනාව විඳින්නේ. You are hurt by people because you like yourself. Do you understand? உங்களுக்கு உங்களை பிடிச்சனால தான் ஆசையானதை சாப்பிடுறீங்க. ඒ කියන්නේ ඔබට ඔබ කැමති නිසා තමයි ඇවිල්ලා කැමති දේවල් කන්නේ. Because you like yourself, you eat what you like. You are giving what you like. You know, things to eat, things to watch. உங்களுக்கு உங்களை பிடிக்கிறனால தான் உங்களுக்கு ஆசையானதை டிவி முழுக்க உட்கார்ந்து பார்க்கறீங்க. ඔබට ඔබ කැමති නිසා තමයි ඇවිල්ලා ඔබට කැමති දේවල් ඇවිල්ලා රූපවාහිනිය ඉස්සර ඉඳලා බලන්නේ. உங்களுக்கு தெரியுமா எனக்கு சுதும்பல பாபுவை பயங்கரமா பிடிக்கும். ඒ කියන්නේ ඔබ දන්නවද ඇවිල්ලා මේ වත් එකම තුෂාරට මම හරි කැමතියි. ஏன்னா ඇයි කිව්වොත් சுதும்பல பாபு யாருன்னா දැන් සුදුහුම්බල බාබුව ගම සුදුහුම්බල බාබු කවුද කිව්වොත් எவனாவது ஏசுனா කවුරු හරි කෙනෙක් බැන්න නම් அதை விட ஏச ஆசை. ඒ කියන්නේ ඊට වඩා බනින්න ආසයි. எவனாவது அடிச்சுக்கிற வந்தா මොකක් හරි ගහ ගන්න ආව නම් அடிச்சுக்கிற ஆசை. ඒ කියන්නේ ඌත් එක්ක ගහ ගන්න ආසයි. அடிச்சு வெத்த ஆசை. ඌත් එක්ක ගහගෙන දිනන්න ආසයි. எனக்கு சுதும்பல பாபுව ஆசைனால ඒ කියන්නේ මට සුදුහුම්බල බාබු ආස නිසා எல்லா பொம்பளை பிள்ளைகளும் என்னைய பார்க்கணும்னு ஆசை. සෑම ගෑනු ළමෙක්ම මාව බලන්න ඕන කියලා ආසයි. வாலிபால் அடிச்சா நான் வெத்தணும்னு ஆசை. ඒ කියන්නේ වොලිබෝල් ගහනවා නම් අනිවාර්යෙන් මම දිනන්න ඕන කියලා ආසයි. விளங்குதா? உனக்கு ஓ மேல ஆசைனால தான் அங்க வந்து பாஞ்சி பிழையா அடிக்கிறது.
ඒ කියන්නේ මට කැමති නිසා තමයි මම උඩහට ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා මම ගහන්නේ වැරදියට. நல்லா விளையாடுவாரு. හොඳට සෙල්ලම් කරනවා. ஆனா தோக்க ஆசை இல்லாதனால சொதப்புவாரு. නමුත් පෙරදෙන්න කැමති නිසා අනා ගන්නවා. කැමති அதனால නැති නිසා. இவருக்கே நான் அடிப்பேன் போலயே. ඒ නිසා මටම ගහනවා. ஆமாவா இல்ல எல்லாருக்கும் உங்களை பிடிக்கும். ඒ කියන්නේ ඔබට කැමති ඔබව. சில பேர் கை தூக்கல. සමහරක් අය අත උස්සුවේ නැහැ. ஆனா உங்களுக்கு உங்களை பிடிக்கிறனால தான் நீங்க உங்களை இப்படி எல்லாம் ட்ரீட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க. නමුත් ඔබට කැමති නිසා තමයි ඔබ පිළිබඳව ඔබ මෙහෙම ප්‍රතිකර්ම දීගෙන You ඉන්නේ. all like yourself, man. That's why you look after yourself so well. That's why you are here. இதாத இங்க வந்தீங்க உங்களை பரலோகத்துக்கு கொண்டு போய் தொலைக்கிறதுக்கு. ඒ කියන්නේ ඔබ මෙතන ඉන්නේත් ඇවිල්ලා ඔබව ස්වර්ගයට යවන්නේ. ඒක නිසා තමයි මෙතන ඉඳගෙන ඉන්නේ. விளங்குதா உங்களுக்கு? තේරෙනවද බලන්න? ஆக உங்களுக்கு பிடிச்ச உங்களை கொன்னுட்டு ඒ කියන්නේ ඔබට කැමති ඔබව ඔබ මරලා இயேசுவை கொண்டாந்து போட உங்களுக்கு ஆசையா இருக்குமா? යේසුස් වහන්සේ අන්තර්ගත කරන්න ඔබට කැමති වෙයිද? அது இனிமையா இருக்குமா? ඒක හරි මිහිරි දෙයක් වෙයිද? Would you like to kill yourself and bring Jesus? இப்ப இயேசுல எனக்கு பிடிக்காத விஷயங்கள் கொஞ்சம் சொல்லவா? දැන් යේසුස් වහන්සේගේ කැමති නැති දේවල් පොඩ්ඩක් කියන්නද මම? I'm going to tell certain things that I don't like in Jesus. Okay? දැන් இவர் என்ன ஏசுனாருன்னா දැන් මොහු දේවගතිවරයාට බැන්න නම් எனக்கு ஆசை දේවගතිවරයාට ආසයි அதை விட அவனை ஏசணும். ඊට වැඩිය ඌට බයින්ද. You know, if he scolds me, I like to scold him more than he scolded me. அவன் எங்க அம்மாவை இழுத்து பேசினானா எனக்கு அவன் அம்மா சித்தி பெரியம்மா அக்கா ஆச்சி எல்லாத்தையும் இழுத்து பேசணும். ඒ කියන්නේ ඌ මගේ අම්මාව මතක් කරලා බැන්න නම් එහෙම මට ආසයි වගේ ඌගේ ආච්චි කිරිකිත්තා මුත්තා පුංචි ඔක්කොම ඇදලා බයින්ද. So if he talks bad about my mother, I just don't want to talk bad about his mother, but his mother, his aunt, his grandmother, and all the females in the family. ஆனா எனக்குள்ள இயேசு வந்துட்டா என்ன தெரியுமா செய்வார்? නමුත් යේසුස් වහන්සේ මහතුල්ට ආපම මොනවද වෙන්නේ? நீ அம்மாவை பத்தி மட்டும் தான் ஏசுன, அப்பாவை பத்தியும் ஏசுன்னு சொல்லுவார். ඒ කියන්නේ ඔයා මගේ අම්මට විතරයිනේ බැන්නේ උඹ මගේ තාත්තටත් බැනපන්කෝ. எனக்கு பிடிக்குமா அது எனக்கு பிடிக்காது. எத்தனை பேருக்கு அது பிடிக்கும்? ඒක මට කැමති නෑ. කී දෙනෙකුට ඒක කැමතිද? You know, if Jesus is in me, if he tells something bad about my mother, Jesus will say, now you have spoken bad about my mother, say something bad about my father also. இப்ப எவனாவது வந்து என்னைய அறைய தேவல அறைய வர்றான்னு தெரிஞ்சாலே நான் பாஞ்சு அடிச்சிருவேன். කවුරු හරි ඇවිල්ලා මට ගහන්න ඕනේ නෑ ගහන්න එනවා කියලා දැනගත්තා නම් මම පැනලා ගහනවා. ஆமாவா இல்லையா? හවුද නැද්ද? If anybody tries to come and slap me, they don't even need to slap me, I want to slap them. Okay? And my slap Chanel, my slap is not slap, I like a back fist strike, you know. விளங்குதா? என்ன யாராவது அடிக்க வந்தா அப்படி பேக் ஃபிஸ்ட் ஸ்ட்ரைக் ஒன்று கொடுக்கறதுக்கு ஆசை கிளியிறதுக்கு. ඒ කියන්නේ කවුරු හරි මට ගහනවා නම් කනර ගහන බැක් ෆිට් ස්ට්‍රයික් එකක් දෙන්න කැමති ඇවිල්ලා මේ පැත්තේ ඉරෙන්න. இயேசு உள்ளுக்கு வந்து உட்கார்ந்தார்னா යේසුස් වහන්සේ ඇතුළට ආව නම් அவன் கொடுக்குற அறையும் வாங்கணும். නමුත් ඌ දෙන කනේ පාරක් ගහන්න ඕන. மத்த கணத்தையும் திருப்பி கொடுத்து இங்கேயும் அறைங்க. අනිත් කනත් අර වෙලෙල මේටත් ගහන්න කියන්න ඕන. விருப்பமா இருக்குமா? කැමති වෙයිද? எனக்கு இது பிடிக்காது. මට මේක කැමති නෑ. So if Jesus is in me, he will say no, you have to let him slap and then you have to turn the other cheek also. So I don't like that. அடுத்தது ඊළඟ දේ තමයි எனக்கு வந்து இந்த சர்ச்சுக்கு போறதெல்லாம் ஆசை இல்லை. මට මේ චර්ච් එකට යන්න එහෙම ආස නැහැ. அதுதான் ஒவ்வொரு நாளும் 11 மணிக்கு KTVல சூப்பர் படம் ஒன்று போடுவோம். හැමදාම ඇවිල්ලා දවල් 11ට KTV එකේ නියම චිත්‍රපටයක් යනවා. There is a beautiful movie every Sunday at 11 o'clock. I like to watch that. அதை தான் பார்க்கணும். இப்போ ஏசு என்ன தெரியுமா சொல்றாரு? ඒක තමයි බලන්න. හැබැයි යේසුස් වහන්සේ මොනවද දන්නවද කියන්නේ? என்ன சும்மா சர்ச்சுக்கு போன்னு சொன்னா கூட பரவாயில்ல. ඒ කියන්නේ මට නිකන් චර්ච් එකට යන්න කිව්වත් කමන්නේ නැහැ. பிரசங்கம் பண்ணுன்னு சொல்றாரு. දේශනා කරන්න කියනවා. அங்க உட்கார்ந்து KTVல படம் பார்க்க வேண்டிய நான் இப்போ உட்கார்ந்து பிரசங்கம் பண்ணிட்டு එහි ඉඳලා ඇවිල්ලා KTV එකේ ඇවිල්ලා ෆිල්ම් බලන්න ඕන එක නේ. මම මෙහි හිටගෙන ඇවිල්ලා දේශනා அங்க කරන්නේ. எத்தனை பேருக்கு இந்த மாதிரி ஆசைகளை கொன்னுட்டு இங்க உட்கார்ந்து இருக்கீங்களா? දැන් මේ වගේ කී දෙනෙක් ඔබට ආශා දේවල් ඔබ මරාගෙන මෙතන ඉඳගෙන ඉන්නවද? How many of you all must be here very upset that you know you could be doing something very interesting out there but you are listening to this guy's sermon. ஆமாவா இல்லையா? விளங்குதா? அப்ப அந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. அந்த பயலுக்கு எல்லாம் உங்களுக்கு எல்லாம் எவ்வளோ ஆசையா இருக்கும் வெளியே போயிட்டு வேலை செஞ்சு சம்பாரிச்சு கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் பின்னால போய் விளங்குதா? මේ වගේ කොච්චර ආශාවක් තියෙනවද මේ ළමයිට එහෙම එළියට ගිහිල්ලා හම්බ කරගෙන මේ කෙල්ලෝ පස්සේ ගිහිල්ලා இதெல்லாம் ஆசை இருக்கு. ஆனால் என்ன பண்ணுறாங்க, இங்கே உட்காரு ஒர்க் டியூட்டி பண்ணு லைப்ரரியில் போ பாடம் படி டையோட வா. නමුත් මේ ඔක්කොම තීද්දී ඇවිල්ලා
මෙහෙ ඇවිල්ලා ඉගෙන ගන්න ගියයි ලයිබ්‍රරි එකට යන්න ගියයි ටයි එක ඇඳගෙන එන්න ගියයි මේවා ඔක්කොම මේවා ආසාවෙන්ද කරන්නේ I mean, do you all like to come here with your tie on and sit and listen to this? This fellow was sleeping. Did you notice? This fellow was sleeping early. இப்பதான் முழிச்சிருக்காங்க. මෙච්චර වෙලා මෙයා කන ඉදාගෙන හිටියේ දැන් ඇහැරලා ඉන්නේ මම දැක්කා මං කිව්වේ නෑ මං කියන්නේ නෑ උඹද මොන ඉදාගෙන හිටියේ ඉස්සල්ලා දැන් හැරුනේ උඹ முதல்ல தூங்கிட்டு தான் இருந்தாங்க ஆனா சொல்லல හරියට 12යි 20ට හැරුණා ඌ சரியா 12 20க்கு வந்து எழுப்பிட்டான் அப்ப ஆசையா வந்தவன் தூங்குவானா මේ කියන්නේ ආසාවෙන් ආපු එක්කන ඇවිල්ලා නිදාගයිද அப்ப நமக்கெல்லாம் அந்த இயேசு செய்யற வேலை ஆசையே இல்ல ඒ කියන්නේ යේසුස් වහන්සේ කරන වැඩ කැමති නෑ இதுதான் தேன் இல்லாத பலி என்பது මේක තමයි ඇවිල්ලා මේ පැණි නැති ඇවිල්ලා පිටි කියලා කියන්නේ නෑ පැණි නැති පූජාව okay this is the sacrifice that should not have honey no honey in Christianity honey බලංගදා ක්‍රිස්තවத்துல தேன் கிடையாது ඒ කියන්නේ ක්‍රිස්තියානි කාරකම තුල ඇවිල්ලා මිහිරි භාවයක් ප්‍රණීත භාවයක් නැහැ நமக்கு ஒழுங்கான கிறிஸ்தவளாய் மாற முடியாததுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா අපිට හරි වූ කිතුණුවක් ලෙස මාරු වෙන්න බැරි හේතුව කුමක්ද දන්නවද போஜன பலியும் செலுத்தணும் ආහාර පූජාවක් දෙන්න ඕන அதுல தேனும் இருக்கணும் ඒකේ පැණි තියෙන්නත් ඕන முடியாதுடி එහෙම බෑ அது சரி வராது அது பலியே அல்ல ඒක හරියන්නේ නැහැ ඒක පූජාවක් නෙවෙයි விளங்குதா ஆகவே பலி என்றால் அதுல தேன் இருக்காது நோ தேன் පූජාව කියලා කියන්නේ ආහාර පූජාවට ඇවිල්ලා පැණි අඩංගු වෙන්න බෑ சோ இதே ஆண்டவர் நம்மளோட இன்றைக்கு பேசுகிறார் சிரிக்கிறோம் ஆனா விஷயம் நமக்கு தெரிஞ்சா சரி අපි hina වෙනවා නමුත් දෙවියන් වහන්සේ මේ තුලින් අපිට අද දවසේ කතා කරගෙන ඉන්නවා we are laughing but that's the reality you know a sacrifice cannot have honey okay so there is no sweet thing in our Christian life it's a painful process but praise God Jesus took that painful sacrifice and he has blessed us with his blessing அவர் அந்த வேதனையான பலியை சுமந்து எங்களுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்தார். ඒ කියන්නේ වේදනා බර වූ පූජාව උන්වහන්සේ දරාගෙන අපිට උන්වහන්සේ ආශිර්වාදයක් බවට පත් වුණා. එතන මේ சொல்றீங்க ஆண்டவர் என்னோட பேசிட்டார் அப்படின்னு. කී දෙනෙක් කියනද වෙලා දෙවියන් වහන්සේ අද මාත් සමග කතා කරා කියලා. அப்படினா நாங்க திருந்தி தொலைப்போம். ඒ නිසා අපි හැදිලා යන්. So let's stand up. எழும்பிருப்போம். ஓகே லைவ்ல பார்க்கறவங்க உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் பாய். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. நான் இன்னும் 2 வாரங்களிலே உங்களை சந்திப்பேன். කර්තර අධිකமாக උங்களை ආශිර්වාදිපාරා. සියලු දෙනාම නැගී සිටමු සජීවී බලන අයට ඔබට දෙවියන් වහන්සේ ආශිර්වාද කරනසේක අපි සති දෙකකින් නැවත වතාවක් අපි හමු වෙමු. දෙවියන් වහන්සේ ඔබ ආශිර්වාද කරයි. Those of you who joined us live from many countries, may God bless you and we will see you in 2 weeks.